ତୁମେ ଶତ ରେଣୁ ଶ୍ଵେତ କମଳର, ତୁମେ ଶତ ରେଣୁ ଶ୍ଵେତ କମଳର, ତୁମେ ସୁନେଲି କିରଣ ସକାଳର, ତୁମେ ସତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ବିରାଜିତ ଚରାଚର ବିଶ୍ୱ ସକଳର, ତୁମେ ଶତ ରେଣୁ ଶ୍ଵେତ କମଳର, ତୁମେ କରବାଳ ପ୍ରାଚୀ ଗଗନର, ତୁମେ ଶୁଭମୟ ଶୁଭ ଲଗନର, ଦିବସ ଯାମିନୀ ଚାନ୍ଦର ଚାନ୍ଦିନୀ ଅମ୍ବରେ ତାରକା ସୁନୀଳର, ତୁମେ ଶତ ରେଣୁ ଶ୍ଵେତ କମଳର, ତୁମେ ସୀମାହୀନ ସିନ୍ଧୁ ଜଳଧାର, ତୁମେ ଅନ୍ତହୀନ ନୀଳ ପାରାବାର, ତୁମେ ଗିରିବନ ସବୁଜ କାନନ ହିମ ମେରୁ ଶୃଙ୍ଗ ଅଚଳର, ତୁମେ ଶତ ରେଣୁ ଶ୍ଵେତ କମଳର, ତୁମେ ନବନିତ୍ୟ ଚିର ଆତଜାତ, ତୁମରି ପଦରେ କରୁ ପ୍ରଣିପାତ, ଶତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୁଖା ଅମଳିନ ଶିଖା ଲେଲିହାନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅନଳର, ତୁମେ ଶତ ରେଣୁ ଶ୍ଵେତ କମଳର। परम प्रेममयी दिव्यजननी श्रीमा और परम प्रभु श्री अरविंद आज संध्या अधिवेशन विषय वस्तु अच्छी आस आम भविष्य द्वार खोलिबा। आलोचक अच्छे आम पाखे अजय भाई आम ये विषय आलोचना शुणा से जारी। Pranam are the lotus feet of the Divine Mother. Karunamai Ma, Param Prabhu Sri Aurobindo, उपस्थित समस्त मातृ संतान। इटी मोर अति आदर भाई भौणी मान सब बसचंती भविष्य निर्माता माने तमे जेमिति गोटे पूर्णांग शिक्षा केंद्र पाठ पढ़ुच सेही भली श्री अरविंद आश्रम रे प्रथमे माँ गोटे परिकल्पना कले नुआ करी गोटे शिक्षा केंद्र बाहर कले। माँ जते आश्रम रे गोटे नुआ करी शिक्षा केंद्र आरंभ कले अनेक साधक माँ को कहले माँ पंडिचेरी कौन शिक्षा केंद्र अभाव है जे आपण पुणी आ गोटे शिक्षा केंद्र कले एटा तो आश्रम अच्छी ये जोग साधना होती कर्म को माध्यम कराई पुणी आपण कहीं गोटे शिक्षा केंद्र कले। माँ तांका उत्तर रे कही we are here to open the doors of the future for the children who belong to the future। मुझे इंग्लिश कहीदेली तुम कहीं किसी बुझ न ना बुझ हाँ कहीं बुझ न मुझे जानची तुम बुझ न बोली ओडिया कहीदे व्यस्त हुआ ना। बाणीटा जेहेतु सीधा सड़क बाणी तेणु मुझे इंग्राजी में कहीदेली सीधा सड़क बाणी We are here to open the doors of the future for the children who belong to the future। आमे एठारे अछु we are here to open the doors of the future भविष्यतर द्वार खोलिवा पाई for the children पिलामानक सकाशे भविष्यतर द्वार खोलिवा पाई एठी आमे अछु को पिलामानक सकाशे who belong to the future जो माने कि भविष्यत पाई उद्दिष्ट बा जो माने भविष्यतर पिला ते भाई भौणी माने मोर एठी गोटे तममान को प्रश्न तमारे भविष्यतर पिला हवा को चाहछो ना अतीतर पिला हवा को चाहछो श्योर को माने भविष्यतर पिला हो जात्रा अरे वाह इत्ते पिला भविष्यतर हेबे हाँ वेरी गुड अच्छा हाथ पकाओ जदि तुम सब भविष्यतर पिला हबो ताले अतीत को छाड़िबो ना अतीत को जाबुर धरिबो छाड़िबो जदि अतीत को छाड़िबो लोक माने जहा काम करछंती बा आमे माने सब जो ढांचा रे पड़िछु ताकू छाड़ी के गोटे नुआ ढांचा ग्रहण करिवु ना सेही ढांचा आम बापा आम जेजे बापा आम ता बापा जहा करथिले आमे पुणी सेटा करिया ना करियो समाज तुम गेट आउट कर दो ले को डले बाळुंगा दो पळा के गेट आउट कर दो तापर कोड जियो साहस अछि समाज को सम्मुखीन करि परिबो साहस अछि तार तमर साहस दरकार ना नाही तेणु जो माने भविष्य को लंपा देवे भविष्य को तैयारी करे से साहस आइते ना डरुआ आइते देखो
गोटे समय माछ माने रोते केतेटा माछ डिआडी करती सुखिला को डेले पानी पड़े पुणी सुखिला को डेले पानी पड़े एमती डिआडी कर पिठा टाण होगला है पिठा टाण होगला से कौन है कईच हो गले अच्छा कईचटा उन्नत जीव ना माछटा उन्नत जीव मत कह कईच कि से जो डिआडी कला पिठी की टाण करदेला गोड़ को बाहर करदेला मुह टी बाहर करदेला स्थल जल दी आड़े से चलला तेणु जल रही बंच स्थल रही बंच उभय बंची पारा भाग्यवान है ना हतभागा है ठीक से भाया ये समाज तुमको कहीं कह आम जहाँ कह तुम करना कौन तमें आम कथा सब मानिया को बाध्य 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 हम बाध्य हम ना नुआ करी काम कर नुआ करी काम कर अपाय मान कहे आम जहाँ कुछ कर तुम न कर सी कौन कहे सी कौन कहे एटा मानु ना ठिया होता गोटे गोटे एमती कहते आंठे था कहते ना ना तथापि खातिर कर मन की तो सेटा तुम आशीर्वाद बुझिपाल कारण तुम नुआ कर हवा को जीव है जी नुआ कर हवा को चाहब सी केते कथा सह ना ना तार सहनशील शक्ति दरकार ना ना तो साहस दरकार सहिवा गुण भी दरकार है साहस आ सहिवा दीटा कथा रहा दरकार अच्छा तमें एकुटिया एकुटिया बदल चाहिए समाज बदल ना मिलमिशिक आस बदलवा कही एक मन हो एक सांग हो सब कम को कले समाज बदल मिलमिशिक अच्छा जब मिलमिशिक काम कर जनक कथा आउ जन को सुट करनी जन कथा आउ जन को भल लगे सी मानवनी तम भर अमल हम तापर मराधरा हम कलिकजिया लगे तेणु जो मराधरा कलिकजिया के कर कि तेणु माँ से कहले डोंट क्वारल डोंट फाइट कौन कहली डोंट क्वारल डोंट फाइट जो माने कली कर मन रखी तो जो माने मारा पिटा कर सी भविष्य में तैयारी पार ना है कली करिया भल गुण ना खराब गुण मरा पिटा हवाटा भल गुण ना खराब गुण तापर तुम मैंने खुजबुज हो ना ना मरा पिटा हो ना ना कली कजिया हो ना ना तार केमी भविष्य तैयारी केमी भविष्य तैयारी कर ना ताले भविष्य को जे तैयारी करने को चाहब नुआ कर तैयारी करने चाहब आम गोटे गोटे मोबाइल सब धरचु जान से केते पाठ पढ़ी जे मोबाइल प्रथम बाहर कला मात्र अष्टम श्रेणी पाठ पढ़ी बुझिपाल मात्र अष्टम श्रेणी पाठ पढ़ी तो अष्टम श्रेणी पाठ पढ़ी गोटे पिला मोबाइल फोन बाहर कर दे मोबाइल जनका दीटा तीन टा लेखा मोबाइल बर खाइबा भूली मोबाइल भूली हेनी है खाइबा भूली शोया भूली मोबाइल भूली हेनी सांग छाड़ी हम बापा माँ छाड़ी हम मोबाइल छाड़ी हेनी सतना मिछ कह तेज ये अनुमान कर से पिला मुंडे कौन थिला जे गोटे मोबाइल फोन बाहर करदेला खुजबुजिया गुण ता पाखे थिला कि नहीं दुआ करी गड़ू गड़ूका बहुत कथा तैयारी करदेला गोटे पिला कथा मु कहूँ मन दे शुण गोटे पिला पिला दिन ता बापा मरी जाइए ता माँ जेहेतु ख्रीस्टियान संप्रदायर जीशु भक्त से चर्च को जाए प्रार्थना कर छुआटी जिद कला मु भी प्रार्थना करी बुझीगला मु भी प्रार्थना करी तापरे पिलाटी को नहीं गला पिला मन किए मुंड कुंडौ किए खुजबुज हो किए कड़े बुलू एम सब पिला मन ए छुआटी चारिआडे बुलवार मन गचर लगे इे देख सियाड़े देख एमती चारिआडे खुजबुज गला तेणु चर्च भितर खुजबुज हेटी जो पोप अच्छा मुख्य होगी अच्छा से बिगड़े तेणु छुआ को से
ଭିତରକୁ ଆଉ ନେଲାନି, ବାହାରେ କହିଲା ଏଇଠି ବୁଲିକି ଦେଖୁଥା, କାରଣ ଭିତରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ବିଗିଡି, ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ପୋପ ଅଛନ୍ତି, ବିଗିଡିବେ କିଛି ଦୁଷ୍ଟାମି କଲେ ହେଲା। ତେଣୁ ତାକୁ ବାହାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସିଏ ବାହାରେ କଣ କରିବ, ଦେଖିଲା ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଉଡ଼ିକି ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ଭାଡି ଅଛି, ସେ ଭାଡିରେ ସେ ଲୁଚିକି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି, ସେ ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ସେ ବସୁଛି। ଇଏ ଅନେଇଲା, ଏ କୁକୁଡ଼ାଟା କୋଉଠୁ ଆସିଲା, କୋଉଠି ବସୁଛି, ସେଠି କାହିଁକି ବସିଲା, ଉଠିଲା ସେ ଭାଡିକି, ଆଉ ଲୋ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡାକ ଅଛି, ତାପରେ ଆସିକି ସେ ଚୁପକି ବସି ଯାଉଛି ହେଲା। ଏ ଯୋଉ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡାକ ଅଛି ଚୁପକି ତାପରେ ବସି ଯାଉଛି, ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଜାଣିଛ ଅଣ୍ଡା ଉପରେ କୁକୁଡ଼ା ଯଦି ବସିବ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେଥିରୁ କଣ ବାହାରେ, ଛୁଆ ବାହାରେ। ଓ ଏମିତି ହେଇକି ତାହେଲେ ଛୁଆଟା ବାହାରୁଛି। এই ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆଟା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କୁକୁଡ଼ାଟା 20 ଦିନ ସମୟ ରହୁଛି, 21 ଦିନ ଯାଇ ବାହାରୁଛି। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ବାହାର କରିଦେବି। କୁକୁଡ଼ାକୁ ହଡ଼େଇଦେଲା, ଅଣ୍ଡାଟା ସେ ନେଇ ଆସିଲା, ଆଣିକି ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ଥୋଇଦେଲା, ତାପରେ ଚୁପକି ବସି ପଡ଼ିଲା। ଅଣ୍ଡାଟା ଫାଟିଥିବ ନା ରହିଥିବ, ଫାଟିଥିବ, ଛୁଆ ବାହାରିବ। କିନ୍ତୁ କୁକୁଡ଼ାଟା ଯେତେବେଳେ ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ବସୁଛି, କାହିଁ ଅଣ୍ଡା ତ ଫାଟୁନି, ଏ ପିଲା ବସି ପଡ଼ିଲା, ଫାଟିଗଲା। ଫାଟିଗଲା ପରେ ତା ପଛପଟର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ଅନୁମାନ କର, ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଏଇ ଯୋଉ ଅସନା ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ କଣ କହିବ ସେ, ବୁଝି ହଉଛି? ତା ମା ତାର ପ୍ରାର୍ଥନା ସାରିକି ଭିତରୁ ଆସିଲେ, ଛୁଆକୁ ଦେଖିଲେ, ତୋର ଏଇ ଅବସ୍ଥା କଣ, କହିଲା ସବୁ କଥା ତା ମାକୁ ହେଲା। କହିଲା ଏଇ କୁକୁଡ଼ାଟା 20 ଦିନ ବସୁଛି, 21 ଦିନ ଛୁଆ ବାହାରୁଛି। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଗୋଟେ ଦିନରେ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଭିତରୁ ଛୁଆ ବାହାର କରିଦେଇ ବସିକି, ଆଉ ଏହା କହିକି ମୁଁ ବସି ପଡିଲି, ଫାଟିଗଲା ସବୁ। ତେଣୁ ମୋର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହେଇଛି। ତେଣୁ ପିଲା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଅଣ୍ଡା ଭିତରୁ ଛୁଆ କରିବାର ଭାବଧାରା ଅଛି ନା ନାହିଁ, କରୁ କରୁକା ସିନା ଫାଟିଗଲା। ତେଣୁ ପିଲା ଭିତରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଭାବନା ଅଛି। କହିଲା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ତିଆରିବି। ତେଣୁ ତା ମା ପାଖରୁ ପଇସା ନେଇକି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସବୁ ବନାଏ। ତାପରେ ଚିନ୍ତା କଲା ମୋ ମା ତ ବହୁତ ଗରିବ, ମତେ ପାଠ ଠିକରେ ପଢେଇ ପାରୁନି, ମୁଁ କଣ ଗୋଟେ କରିବି। କଣ କରିବ ବୋଲି କହିକି ଯାଇ ଷ୍ଟେସନରେ ପେପର ବିକ୍ରି କଲା। ପେପର ବିକ୍ରି କଲା, ଯୋଉ ପଇସା ହେଲା ସେଥିରେ ତାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବନେଇଲା। ତାପରେ ଟ୍ରେନରେ ଟିଟି ଥାନ୍ତି, ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ଥାନ୍ତି, ଟ୍ରେନରେ ବୁଲି ବୁଲିକା ବିକୁଛି ପେପର। ଚିନ୍ତା କଲା ମୁଁ କିଣୁଛି ବିକୁଛି, କମ ଲାଭ ବାହାରୁଛି, ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ଛାପିକି ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ଅଧିକ ଲାଭ ହୁଅନ୍ତା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପେପରରୁ ଆଉ ଅଲଗା ପେପର କେମିତି ଛାପି ହବ, କଣ କଲେ ହବ, ବୁଦ୍ଧି ବାହାର କରିକି ଛାପିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରି କିଛି କାମ କଲା। କରୁ କରୁକା ଗୋଟେ ବଗି ଭିତରେ ସେ ଚୁପକି ବସେ, ଯୋଉଠି ଲୋକ ବସନ୍ତିନି, ସେଠି ତାର ଲାବୋରେଟୋରୀ ଭଳିଆ ବନେଇ ଦେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାର ଫାର ଆଣି ଏ କରି ଚଲେଇଛି। ଆଉ ହଠାତ୍ ଦିନେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଛି ହେଲା। ଆଉ ତାକୁ ଟ୍ରେନରେ ରଖେଇବେ ନା, ଟ୍ରେନରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲା। ଟିକେ ପିଲା ନୂଆ କରିକି ତିଆରି ଯାଇ ଟ୍ରେନଟାରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଲାଣି, ଆଉ ତାକୁ ଟ୍ରେନରେ ଜାଗା ଦେବେ, ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବନେଇବାକୁ ଚାନ୍ସ ଦେବେ? ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେଲେ। ବଡ ହତାଶ ହେଇକି ଫେରି ଆସିଲା। ହେଲେ ତାର ଯେହେତୁ ନୂଆ କରିକି କିଛି କରିବାର ଥିଲା ନା, ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମୋର ଫେଲ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି କରିବା। କଣ କରିବା? ରାତି ହେଲେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଉଛି, ଦିନ ବେଳା ସିନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହୁଛି, ରାତିରେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଉଛି। ଏମିତି ବୁଦ୍ଧି କଟେଇ କଣ କଲେ ଆଲୁଅ ବାହାରିବ, ଆଲୁଅ ଦେଖାଯିବ, ଲୋକଟା ଆଉ ହଇରାଣ ହେବେନି, ଚିନ୍ତା କରି କରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବଲ୍ବ ବାହାର କରିଦେଲା। କିଏ ହେଇଥିବ ସେ କୁହ, କିଏ ହେଇଥିବ ସେ କୁହ? ଥୋମାସ ଏଡିସନ। ବୁଝିପାରିଲ? ଥୋମାସ ଏଡିସନ ଜଣଙ୍କର ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବଲ୍ବ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୁଅରେ, ରାତି ଥିଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଆଲୁଅ ଦେଖା ହଉଛି ନା ନାଇଁ। ତେଣୁ ସେ ପିଲାଟି ଭିତରେ ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନ ଥିଲା, କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ତାକୁ ବହୁତ ଆଡେ ମିଳିଲା। ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଉଦ୍ୟମ ରହିଲେ ଦିନେ ସହାୟତା ମିଳିବ। ସେମିତି ଆମେ କିଛି ନୂଆ କିଛି କରିବାର ଭାବଧାରା ରଖିଲେ ଆମକୁ ସହାୟତା ମିଳିବ। କିଛି ଜାଣିବି, କିଛି କରିବି, ଏଇ ଭାବନା ରହିଲେ ତ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ତିଆରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉମାନେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ତିଆରିବେ, ଭବିଷ୍ୟତଟା କୋଉ ପ୍ରକାର ହେଲେ ଭଲ ବୋଲି ଭାବିଥିବେ ନା ନାହିଁ? ଭବିଷ୍ୟତଟା କେମିତି ହେଲେ ବଢିଆ ହୁଅନ୍ତା ସେ ଭାବିବେ ନା ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚୟ ଭାବିବେ। ତମମାନେ ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଭାବିଲେଣି, ଭବିଷ୍ୟତଟା କଣ ହେଲେ ବଢିଆ ହୁଅନ୍ତା?
ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ଦରକାର ପଡନ୍ତା ନାହିଁ, ଖାଇବା ଦରକାର ପଡନ୍ତା ନାହିଁ, ରୋଗ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ଭାବୁଛ କି ନାହିଁ? ଆଁ ଏ ଲୋକ ଗୁଡାକ ପଇସା ଅଛି ବୋଲି ପଇସା ପାଇଁ ମରା ପିଟା ହଉଛନ୍ତି, ସତରା ମିଛ। ଖାଇବା ପାଇଁ ଲୋକ ଗୁଡାକ ବିକଳ ହଉଛନ୍ତି, କଣ କଲେ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ପଡିବନି, ବଞ୍ଚିବୁ। ହଁ ଚିନ୍ତା କରିଛ କେବେ? ମୁଣ୍ଡକୁ ଢୁକିନି ନା? କଣ କଲେ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, କଣ କଲେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦରକାର ପଡିବ ନାହିଁ, ହେଲା। ଚାରିଆଡେ ଯୋଉ ଚୋରି ଡକାଇ ସବୁ ହଉଛି, କଣ ପାଇଁ ହଉଛି କୁହନା ଦେଖିଆ? ପଇସା ପାଇଁ ନା ଅନ୍ୟ କିଛି? ପଇସା ହେଲେ କଣ ହବ? ଆଗେ ଖାଇବ, ବଞ୍ଚିବ, ତାପରେ ଅୟସ ଆରାମ କରିବ, ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଏମିତି ଗୋଟେ ଦେହ ପାଇବା ଯୋଉଥିରେ ଆଉ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ହବନି, ଚିନ୍ତା କରୁଛ କେବେ? ସମ୍ଭବ? ଆଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦେହ ପାଇବା ଯୋଉଥିରେ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିଥିବୁ। ତାପରେ ବଡ ହଉ, ଚାହିଁଲେ ଛୋଟିଆ ହେଇଯିବୁ, ଚାହିଁଲେ ବଡ ବି ହେଇଯିବୁ, ହେଲା। ଖରା କାଟିବନି, ଶୀତ ବି ହବନି, ବର୍ଷା ବି କାଟିବନି। ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ କୁ ଗଲେ ବି ଥଣ୍ଡା ଭିତରେ, ବରଫ ଭିତରେ ରହିପାରିବ। ରାଜସ୍ଥାନ ଗୋଟେ ଗଲେ ବି ପ୍ରବଳ ଗରମ ଭିତରେ ବି ରହିପାରିବ, ମରୁଭୂମିରେ ଚାଲିପାରିବ। ଯେକୌଣସି ପରିବେଶରେ ସେ ସେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଚାହିଁଲେ ଛୋଟିଆ ହେଇଯିବ, ଚାହିଁଲେ ବଡ ହେଇଯିବ। ଏମିତିଆ କେବେ ହବା କଥାଟା ମନକୁ ଢୁକିଛି? ହେଇନି ନା? ମୁଁ ଏଇ କଥା ସବୁ ଦିନେ କହୁଥିଲି ଆମ କ୍ଲାସରେ। ଗୋଟେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଛୁଆ କହିଲା, ଭାଇ ମୁଁ ଆଗ ହେବି। କାହିଁକି ରେ ବାବା ଏତେ ଖୁସି? କାହିଁକି ଏତେ ଖୁସି? ସେ କହିଲା, ଆପଣ ବା କହିଲେ ନା ଚାହିଁଲେ ଛୋଟିଆ ହେଇଯିବି, ପୁଣି ହନୁମାନ ଚାହୁଁଥିଲା ଛୋଟିଆ ହଉଥିଲା, ଚାହୁଁଥିଲା ବଡ ହେଇଯାଉଥିଲା, ଆକାଶରେ ଉଡି ଯାଉଥିଲା, ପାହାଡକୁ ଧରିକି ଉଡି ପଳଉଥିଲା, ଏତେ ବଳଶାଳୀ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ବି ସେଇଭଳିଆ ହେଇଯିବି। ହେଇକି କରିବୁ କଣ? କହିଲା, ମୁଁ ପିମ୍ପିଟେ ହେଇକି ବ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିବି। ଏତେ ତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଧରିବ ନାଇଁ। ପିମ୍ପୁଟାକୁ କୋଉଠି ଧରିବ? ମଣିଷକୁ ସିନା ଧରିବ, ପିମ୍ପିଡ଼ି କଣ ଧରିବ? ସେ ତ ଜାଣିପାରିବନି ମୁଁ ବୋଲି, ପିମ୍ପୁଡି ନା ପିମ୍ପୁଡି, ହେଲା। ସିକ୍ୟୁରିଟି ତାର ଅନେକ ଲୋକ କିଏ ଆସିଲେ କି, ମୁଁ ପିମ୍ପୁଡି ହେଇକି ତା ଭିତରେ ସେ ଯୋଉ କବାଟ କଟେଇ ଗଳିକି ପଳେଇବି, ହେଲା। ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ଯାଇ କଣ କରିବୁ? ତାପରେ ଭିତରେ ପଶିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ ଅଛି, ସେଠି ସବୁ ଟଙ୍କା ବିଡା ସବୁ ରଖାଯାଏ, ଆଉ ଲକର ସବୁ ଅଛି, ସୁନା ରୂପା ଗହଣା ସବୁ ରଖାଯାଏ, ବନ୍ଧା ସବୁ ଯୋଉ ଦିଅନ୍ତି ମର୍ଗେଜ। ହଁ, ମୁଁ ତ ସେଇଠି ବସିବି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ସେଠି ବସିକି କଣ କରିବୁ? କହିଲା ସବୁ 2000 ଟଙ୍କା, ସେତେବେଳେ 2000 ଟଙ୍କା ଚଲୁଥିଲା। କହିଲା 2000 ଟଙ୍କା ବିଡା ଗୁଡାକୁ ସବୁ ଆଣିବି। କୋଉଥିରେ ଆଣିବୁ? ଏୟାର ବ୍ୟାଗ। ଏତେ ବଡ ବ୍ୟାଗ ଟାକୁ ଧରିକି ଆସିବୁ, ତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଧରିବନି? କେମିତି ଧରିବ? ମୋ ପିମ୍ପୁଡି ହେଇଥିବି, ମତେ ଧରି ପାରିବନି। ପିମ୍ପୁଡି ତା ମୁହଁରେ କେମିତି ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଧରିକି ପଳଉଛି କାନ୍ଥରେ, ଆମେ ସବୁ ଦେଖିଥିବା। ପିମ୍ପୁଡି ତା ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ଦାନା ଧରିକି କାନ୍ଥରେ ଯାଉନି? ମୁଁ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦାନା ଭଳିଆ ହେଇକି ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିବି, ସିଏ କୋଉଠି ଜାଣିପାରିବ? ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ କଣ କରିବୁ? ଦିନକୁ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଶିବି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଣିବି। ଆଚ୍ଛା ଟଙ୍କାଟା ଆଣିଲା ପରେ କଣ କରିବୁ? ମୁଁ କଣ ଭାଇ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହିବି କି? ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମୁଁ ନ ରହେ, କୁଆଡେ ଯିବୁ? ଚାରିଆଡେ ତ ଖାଲି, ଆଜି ଦୁବାଇ, କାଲି ସିଙ୍ଗାପୁର, ଆଜି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, କାଲି ଆଫ୍ରିକା, କାଲି ଆମେରିକା, ଏମିତି ଖାଲି ଦେଶ ପରେ ଦେଶ, ମହାଦେଶ ପରେ ମହାଦେଶ, ପୃଥିବୀ ସାରା ଖାଲି ଫ୍ଲାଇଟ ରେ ଉଡିବି। ମୁଁ କଣ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଯିବି ନା କାରରେ ଯିବି? ମୁଁ ପୁରା ଫ୍ଲାଇଟ ରେ ଖାଲି ଉଡିବି। ବଡ ବଡ ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲ ମାନଙ୍କରେ ଖାଲି ଅୟସ ଆରାମ କରି ଖାଇ ପିଇ ପୁରା ଜୀବନକୁ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରିବି, ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଖାଇ ପିଇ ଜୀବନକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ, ଏଇ ଭାବନାଟା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବ ତୁ ଅତି ମାନବ ହେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯୋଉ ନୂଆ ମଣିଷଟା ହବ, ତା ଭିତରେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବଧାରା ରହିଲେ ସେ ହେଇପାରିବନି, ବୁଝିଗଲା। ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ସେ ଯେତେବେଳେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଇନଥିଲେ, ତମ ଭଳିଆ ପିଲା ହେଇକି ଥିଲେ, ଜଙ୍ଗଲ ଆଡେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବୁଝିଗଲା। ସେ ଦେଖିଲେ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଛନ୍ତି, ଖରା ଟିକେ ଲାଗିଛି, ଅନଉଛନ୍ତି ଏ ଗଛରୁ କଣ ଫଳଟା ଥପକି ପଡିଗଲା। ପୁଣି କିଛି ସମୟ ଗଲା, ଦେଖିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫଳ ପଡିଗଲା। ଏ ଗଛରୁ ଫଳ ଗୁଡା କଣ ପଡିଯାଉଛି? ସେଠୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଲେ, କାହିଁକି ପଡିଲା ଆଉ କେମିତି ପଡୁଛି, ହେଲା। ଏ ଯୋଉ କାହିଁକି ଆଉ କିପର ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଘୁରିଲା, ତା ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ସମାଧାନ ବାହାର କଲେ। ଓ ପୃଥିବୀର ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେ ଶକ୍ତିଟା ଏତେ ପ୍ରଖର ଯେ ପାଚିଗଲା ପରେ ଫଳଟାକୁ ସେ ଟାଣିକି ନେଇ ଆସୁଛି, ପଡିଯାଉଛି। ଆମେ ଯୋଉ ଚାଲୁଛୁ,
गोटे स्टेप आउ गोटे स्टेप पकाउछु से शक्ति बल टेकाटा फोपाड़ देले तलକୁ पड़ी जाउची से शक्ति बल से शक्तिर ना होची माध्याकर्षण शक्ति बुझला। तेणु ये जो माध्याकर्षण शक्ति जे बाहर कले जो वैज्ञानिक से कौन पाठ पढ़ी की वैज्ञानिक ना बुलबुल का वैज्ञानिक अच्छा बुलबुल का शिक्षा अच्छी ना नहीं ये जो कहीं किपर प्रश्न तक मुंडरे उठी से कहीं किपर प्रश्न पाई से वैज्ञानिक तम मुंडरे से प्रश्न उठी कि कहीं किपर केबे उठी पारुनी तुम एक चिंता कर तुम कौन कर कहीं कर किपरि कर कि भाव कर ये प्रश्न बा उठे ना भविष्य केमी तम मन एक प्रश्न उठू मोर कौन हो कहीं ये कौन है कहीं जे प्रश्न कला तार ज्ञान दिग खोल कौन देखा तुम पढ़ा बही रे बेसी पाठ अच्छी ना ये पृथ्वी रे बेसी पाठ अच्छी तो जो लेखा सब तो लेखा है जो माने पृथ्वी को अनुध्यान कर गवेषणा कर भितर किसी कथा को से माने अनुभव आनी लिखी अनुभव कथाटा जो लिखी आम पढ़ुचु पढ़ी जानूचु तेणु गछरे पानी रे फूल रे फल रे जहाँ जहाँ चतुर्पार्श्वर अच्छी पशुपक्षी मान पाखे सबु जगह पहाड़ पर्वत मानक झरणा पाखे समुद्र पाखे जहाँ तुम नजर आसूची ताकू अनुध्यान कर निरीक्षण कर ता चेतना सहित एक ही जाओ ता सहित मिसी जाओ देख सी तुमको किसी उत्तर दब बुझिपार आउ के सत्य कथा कह शुण ये जो श्री माँ का फोटो तुम देखुच ये श्री माँ 4 वर्ष काल गोटे जगार थे जापान से जापान ले थिला बेले गोटे बगीचा करथिले माँ बहुत प्रकृति प्रेमी फूल गछ पनीपरिया गछ फल गछ औषधीय गछ बहुत लगाती है से बगीचार मझिरे गोटे चेरी गछ अच्छी चेरी कोली खाइच चेरी कोली खाइच देखिच केमतिका नालिया ना कला नालिया से जो चेरी कोली जो गछरे फले से चेरी गछटा से बगीचा मझिरे थिला माँ गले से गछ सहित डेरी हेले माँ कर शिरा प्रशिरा सहित गछर शिरा प्रशिरा एक हो गला तापरे से गछ माँ को कहला माँ मु हूँ बसंत रोगर औषधि मु तुम सेवार लगे चाहूँगी मत तुम व्यवहार कर से समय जापान ले बसंत रोग माती थिला एवं बसंत रोग एते मात्रा रे माती थिला जे जहाँ को से बसंत रोग होता ता देह हाथ सब कणा कणा हो जाता मर जाता बचु ना बड़ सांघातिक रोग तार कौन से प्रतिषेधक व्यवस्था बाहर नाला जेहेतु लोक गुड़ाक पोक माछी भाया रास्तार जाऊ जाका पड़ी मर जाती आ बसंत रोगर जीवाणु एत भयंकर थिला जे से वातावरण को जी पशिगला ताकि बसंत रोग हो जाता बड़ खतरनाक जोड़ा कह जाए बुझी तापरे चेरी गछ जो माँ को कहला मु हूँ बसंत रोगर औषधि तापरे माँ से गछर छेली तार पत्र तार फूल तार फल विभिन्न अंश को नहीं बटिका बाहर कले बटिका कौन जान तो टैबलेट जो जर फर हेले बटिका खाऊ से बटिका बाहर कले आ से बटिका जी खाइला तार बसंत रोग कमिगला एवं हो नथुआ लोक खाइला परे ताको हेला नहीं बसंत रोग हेला नहीं तेणु चेरी गछ माँ को साहाय्य कला कि नहीं चेरी गछ माँ को साहाय्य करछि
ଯେହେତୁ ଚେରି ଗଛ ମାଆଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ମା ତା ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ହେଇଥିବ ନା ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ଚେରି ଗଛ କେମିତି ମାଆଙ୍କୁ କହିଲା? ମା ସେ ଗଛ ସହିତ ଏକ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛୁ ତା ସହିତ କେବେ ଏକ ହେଇପାରୁଛୁ? ଫୁଲ ଗଛଟେ ଦେଖୁଛୁ, ଲଙ୍କା ଗଡ଼ ଧ୍ୱଂସ କଲା ବେଳେ ଫୁଲକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ମାଙ୍କଡଙ୍କ ଭଳିଆ ହନୁମାନ ଯେମିତି ଲଙ୍କା ଗଡ଼ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲା, ଆମେ ଫୁଲ ବଗିଚାକୁ ପଶିଗଲେ କୁହାଗଲା ଦିଟା ଫୁଲ ଆଣିଲରେ, ସେ କଢ ଡାଳ ପତ୍ର ସବୁ ଧରି ପଳେଇ ଆସୁଛ। କାରଣ ହନୁମାନ ପାହାଡ ଧରି ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ନା, ଗଛ ଚିହ୍ନି ପାରିଲାନି ବୋଲି। ଆଉ ଆମେ ସେମିତି ଏକାଥରେ କଢ ପତ୍ର ଡାଳ ସବୁ ଧରି ପଳେଇ ଆସୁଛୁ। ତମକୁ ଫୁଲ ଆଣିବାକୁ କୁହାଗଲା, ତମେ ଏକାଥରେ ଡାଳ କଢ ପତ୍ର ସବୁ ଧରି ପଳେଇ ଆଇଲ। ବୁଝିହଉଛି? ଏଇଭଳିଆ ହଉଛି କି ନାଇଁ ଆମର? କାହିଁକି ହଉଛି? କାରଣ ଆମର ସେତିକି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଫୁଲ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା, ଫୁଲକୁ ଦେଖିବା, ଫୁଲକୁ କଥା ହେବା, ଆମ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବା, ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଆମ ଆଡକୁ ଆଉଜେଇ ଆସିବ, ତା ଭାବ ନିବେଦନ କରିବ। କେବେ ଆମେ ଗଛ ସହିତ ଏଇଭଳି ନିରୀକ୍ଷଣ କରିକି ଅନେକ ସମୟ ବସିଛୁ? ଫୁଲକୁ କେବେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛୁ? କରିନୁ। ଏଇ ଏକାଗ୍ରତାର ଶକ୍ତି, ନିରବତାର ଶକ୍ତି ମନୁଷ୍ୟକୁ ମହାନ କରେ। କଣ କହିଲି? ନିରବତା ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତା ଶକ୍ତି ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନକୁ କଣ କରେ? ମହାନ କରେ। ତେଣୁ ଏକାଗ୍ରତା ଟା କଣ କୋଉ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏମିତି କଲେ ଏକାଗ୍ର ହେଇଯିବ, ମେଡିସିନ ଖାଇଦବ ଏକାଗ୍ର ହେଇଯିବ? ହବ କି? ହବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କଣ କଲେ ଏକାଗ୍ର ହବ? ଏଇ ମାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହ, ତମ ମନ ନିରବ ହେଇଯିବ, ଏକାଗ୍ର ହେଇଯିବ। କୋଉ ପିଲା ମାଙ୍କ ଫଟୋକୁ, ମାଙ୍କ ଆଖିକୁ, ପର୍ଟିକୁଲାର ମାଙ୍କ ଆଖି କଥା ମୁଁ କହୁଛି, କେତେ ସମୟ ଧରି ଅନଉଛ ପ୍ରତିଦିନ ମତେ କୁହ? ଯିଏ ମାଙ୍କ ଆଖିକୁ ପ୍ରତିଦିନ ବହୁ ସମୟ ଧରି ଚାହୁଁଥିବ, ମାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖୁଥିବ, ମାଙ୍କର ହସ ହସ ମୁହଁକୁ ଚାହୁଁଥିବ, ମନେ ରଖ ତା ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ବଦଳିଯିବ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ମା ଲେଖିଛନ୍ତି, এটা ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସାବିତ୍ରୀ ବାକ୍ୟରେ ଅଛି, ଦେ ହୁ ହାଭ ଲୁକ୍ଡ ଅନ୍ ମି shall grieve no more। ଯୋଉମାନେ ମୋ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ବା ମତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରହେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଯିଏ ଚାହିଁବ, ତା ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରହିବ ନାହିଁ। ତମର ପାଠ ହଉନି, ମାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହ, ମାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଦେଖ। ଆଖିକୁ ଅନେକ ସମୟ ଖୋଲା ଆଖିରେ ଦେଖିବ, ବନ୍ଦ କରି ଦେଖିବା କଥା ମୁଁ କହୁନି। ମାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଚାହିଁବ 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 ଚାହିଁବ, ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଚାହିଁବ, ତାପରେ ଆଖିଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିବ। ଯୋଉ ଫଟୋଟାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ବେଳେ ଦେଖୁଥିଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ସେଇ ଫଟୋଟା ଦେଖିପାରୁଛ ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା କର। ଯେତେବେଳେ ଆଖିଟିକୁ ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ସେଇ ଫଟୋଟା ଦେଖା ହେଲା, ତାପରେ କଣ ହବ? ମାକୁ କହିବ, ମା ମୁଁ ହଉଛି ତୋ ପିଲା, ମତେ ତୁ ଗଢ, ମତେ ତୁ ତିଆରି କର, ମତେ ଜ୍ଞାନ ଦେ, ମତେ ଶକ୍ତି ଦେ, ମତେ ନିରବ କରିଦେ, ମତେ ଶାନ୍ତ କରିଦେ, ମତେ ବିନୟୀ କରିଦେ। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ସେଇ ନିରବତା ଭିତରେ ତମେ ଯାହା ମାଗିବ, ମା ସେଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ତମକୁ ଦେଇଦେବେ। କଣ ଗୋଟେ ଦିନ କରିଦେଲା ହବ? ନା ଏମିତି ସବୁଦିନ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ହବ? ସବୁଦିନ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଆମେ ତ ଖୁଜୁବୁଜୁ ହବାର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଅଛୁ, ମାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁବାର ଅଭ୍ୟସ୍ତ କୋଉଠି ହେଇଛୁ? ମାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଦେଖିବାରେ କୋଉଠି ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଛୁ? ତ ନିରବତା ଆମର ନାହିଁ, ଏକାଗ୍ରତା ନାହିଁ। ଯୋଉ ପିଲା ଯେତେ ନିରବ, ସେ ସେତେ ଯାହା ପଢିବ ଥରକରେ ମନେ ରଖିଦବ। ଜାଣିପାର? ଥରକରେ ମନେ ରଖିଦବ। ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଜାଣିଛ 14 ବର୍ଷ ବୟସ ସୁଦ୍ଧା 7ଟା ଭାଷା ଶିଖିଥିଲେ। ଜାଣିଛ ନା? 14 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଛି, ମାତ୍ର 7ଟା ଭାଷା ଶିଖି ସାରିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପଢାର ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକ ଅଛି। କେମିତି ପଢନ୍ତି ଜାଣିଛ? ମନ ତାଙ୍କର ଏତେ ସ୍ଥିର, ଏତେ ଶାନ୍ତ, ଏତେ ନିରବ, ଏତେ ଏକାଗ୍ର, ଯାହା ଥରେ ପଢି ଦିଅନ୍ତି ଏକାଥରେ ମନେ ରହିଯାଏ। ଆଉ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପଢିଲେ ବି ମନେ ରହୁନି। ବୁଝିହଉଛି? ଆମକୁ କୁହାଯାଉଛି ବୋଲି ଆମେ ପଢୁଛୁ। ଯଦି ଆମକୁ କୁହା ନଯାଆନ୍ତା, ଆମେ ପଢନ୍ତୁ ବି ନାହିଁ। କଣ କରନ୍ତୁ? ଖୁଜୁବୁଜୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ ପିଅନ୍ତୁ, ଅୟସ କରନ୍ତୁ, ମଜା କରନ୍ତୁ, ଗପସପ କରନ୍ତୁ, ଚିମଟା ଚିମଟି ହୁଅନ୍ତୁ,
ବିଧା ମରାମରି ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମନ ଖୁସି ନା ଏଇଟା ଆଉ କଣ କହିବୁ? କାଲ କ୍ୟା ହୋଗା କିସको ପତା, ଅଭି ଜିନ୍ଦଗୀ କା ଲେ लो ମଜା। କାଲି କାହାର କଣ ହବ କିଏ ଜାଣିଛି? ଆଜି ଜିନ୍ଦଗି ଅଛି, ମୌଜ ମଜଲିସ କରିବା। ଏଇନା ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଅଛୁ, ଯେତେ ମଜା, ଘରକୁ ଗଲେ କଣ ଏଇ ମଜାଟା ମିଳିବ? ମିଳିବନି। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇଛ ବୋଲି ବହୁତ ମଜା କରୁଛ। ଏ ମଜା ଜାଣିଛ ନା ତମ ଦୁଃଖର କାରଣ ବୋଲି? ଯିଏ ମଜାକୁ ଆଦରି ନଉଛି ସେ ଦୁଃଖକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ଯିଏ ମୌଜ ମଜଲିସକୁ ଆପଣାଉଛି, ମନେ ରଖିଥ, ସେ ଦୁଃଖକୁ ଆପଣାଉଛି, ଦୁଃଖକୁ ଡାକରା ଦଉଛି, ଇନଭାଇଟ କରୁଛି। ତେଣୁ ତମେ ମନ ଖୁସି କରୁଛ ସତ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ୟା ପଶ୍ଚାତରେ ତମ ଦୁଃଖ ପାଇଁ ତମେ ନିଜେ ତିଆରି କରୁଛ। ମା ସେଦିନ ଗୋଟେ ବାଣୀ କହିଲେ, ଅଫ ୱାନ୍ ଥିଙ୍ଗ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ବି ସିଓର, ଗୋଟେ କଥା ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। କଣ ସେ କଥାଟା ନିଶ୍ଚିତ ହେଇପାରିବ? ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ବି ସିଓର, ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ, ହେଇପାରିବ। କଣ ସେଟା? ୟୋର ଫ୍ୟୁଚର ଇଜ ଇନ ୟୋର ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ତମର ଭବିଷ୍ୟତଟା ତମ ହାତ ମୁଠାରେ ହେଲା। ତମ ବାପା ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ତିଆରି ବେନି, କି ତମ ମା ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ତିଆରି ବେନି। ବୁଝିଲ? ତମ ଭବିଷ୍ୟତଟା ତମେ ତିଆରିବ। ଏମିତି ଜଣେ ଦମ୍ପତି ଥିଲେ। ଦମ୍ପତି କଣ ବୁଝୁଛ? ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶିଲେ ଦମ୍ପତି, ଜାୟା ଓ ପତି ଦମ୍ପତି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶିଲେ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଦମ୍ପତି କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କ ବିବାହର ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଛୁଆ ପିଲା ହେଲେନି। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେଲା। ତାପରେ ଶିବ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ଯେହେତୁ ଅନନ୍ୟ ନିଷ୍ଠବ ପ୍ରାର୍ଥନା, ତେଣୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଖୁସି ହେଇକି କହିଲେ, କଣ ମାଗୁଛ ମାଗ। ମାଗିଲେ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଦିଅ। ଭଗବାନ ଶିବ ତ ଭୋଳାନାଥ, ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ, କଣ ମାଗୁଛ ମାଗ, ଗୋଟେ ପିଲା ଦିଅ। ତମ ପାଇଁ ଦିଟା ଅପସନ ଅଛି, ଗୋଟେ କୋଉଟା ମାଗୁଛ ମାଗ। ଗୋଟେ ପିଲା ମୁଁ ଦେବି ଯିଏ ମାତ୍ର 12 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ, ଯିଏ 12 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ ସବୁ ଜ୍ଞାନର ସେ ଅଧିକାରୀ ହବ, ସେ ପୃଥିବୀକୁ ଜୟ କରିଦବ। ଆଉ ଯିଏ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ ସଂସାରକୁ ସେ ଉଠପଡ କରିବ। ବୁଝିଲ? ନାହିଁ ନଥିବା କାରନାମା ସେ କରିବ। କୋଉଟା ଚାହୁଁଛ? ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ପିଲା ଦରକାର, ନାଇଁ 12 ବର୍ଷିଆ ପିଲା ଦରକାର, ହେଲା। ତେଣୁ ବାପା ମା ବଡ ଅଡୁଆରେ ପଡିଲେ, କୋଉ ପିଲାଟା ମାଗିବୁ? ଶେଷରେ କହିଲେ, ନା, ଯୋଉ ପିଲା ସଂସାର ଉଠପଡ করে ଆମର ସେ ପିଲା ଦରକାର ନାହିଁ। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ ଦିନ ବଞ୍ଚୁ, ସେଇ ପିଲାଟା ଦରକାର, ଯେ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସକଳ ଜ୍ଞାନର ଯେ ଅଧୀଶ୍ୱରୀ ହବ, ହେଲା। ଯେ ସକଳ ଜ୍ଞାନର ଅଧୀଶ୍ୱର ହବ, ସେଇଭଳି ପିଲାଟିକୁ ମାଗିଲେ। ଗ୍ରାଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତା ନାଁ ଦେଲେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ, ହେଲା। ତା ନାଁ ଦେଲେ କଣ? ମାର୍କଣ୍ଡେୟ। 3 ବର୍ଷ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ପୃଥିବୀର ସବୁ ଜ୍ଞାନକୁ ସେ ହାସଲ କରିସାରିଲାଣି। ପୃଥିବୀର ଯେତେ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଯେ ବେଦ ବେଦାନ୍ତଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାହା ଯାହା ସବୁ ସେ ହାସଲ କରିସାରିଲେଣି। ବୁଝି ହଉଛି? ତାପରେ 11 ବର୍ଷ ଯେମିତି ହେଇଗଲା, ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ବର୍ଷ। ବାପା ମା ଆଗରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଗଲା ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆଉ ହସ ନାହିଁ। ମା କୁ ପଚାରିଲା, ମା, ତମ ମୋର ହସ କୁଆଡେ ଗଲା? ମା ଆଉ ଡରିକି କହୁ, ବରଂ ଆହୁରି କାନ୍ଦି ପକଉଛି। ଘଟଣା କଣ? କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? କାରଣ ପଚାରିଲି, କୁହ। ମା ଆହୁରି କାନ୍ଦୁଛି। ନା, ଏ ମା କୁ ପଚାରି କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ବାପା ପଚାରିଲା, ବାପା କଣ ହେଇଛି? ମା କାନ୍ଦୁଛି, ତମେ କାନ୍ଦୁଛ, ତ ମୋର ହସ କୁଆଡେ ପଳେଇଲା? ବାପା ସତ କଥାଟି କହିଦେଲେ। କଥା କଣ କି, ତତେ ଆମେ ତପସ୍ୟା କରିକି ପାଇଥିଲୁ, ମାତ୍ର 12 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପାଇଥିଲୁ। ତୋର 11 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ତୋର ପରମାୟୁ। ଏଇ ବର୍ଷକ ପରେ ତତେ ଆମେ ହରେଇବୁ। ଏଇ ହରେଇବାର ଦୁଃଖଟା ଆମକୁ ଏବେଠୁ ଲାଗିଲାଣି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ମୁହଁରୁ ହସଟା ଉଡି ଯାଇଛି। ଓହୋ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା। ତମେ ମତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛ ନା ତମେ କଣ ଭାଗ୍ୟ ତିଆରିଛ? ମୋ ଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ତିଆରିବି ନା। ଆଉ କଣ କହିଲା ସେ ପିଲା? ତମେ ମତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛ,
ହେଲେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ତମେ ତିଆରି କରୁନ, ମୋ ଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ତିଆରିବି। ତମେ ମତେ ତପସ୍ୟା କରିକି ଆଣିଛ ଯେ, ତେଣୁ ତପସ୍ୟା କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା। ହୟଧର ବାପା ମାକୁ ସେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲା। ହେଲା 12 ବର୍ଷ ପୁରିବାକୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଥାଏ, ପିଲା ତପସ୍ୟାରେ ବସିଲା। ଆଉ ଏତେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ତପସ୍ୟା କଲା ଯେ ଭଗବାନ ଶିବ କଣ କଲେ, ତା ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ ଅରା ତିଆରି, ଅର୍ଥ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ। ପିଲା ବସିକି ମଝିରେ ତପସ୍ୟା କରୁଛି, ଭଗବାନ ଶିବ କଣ କଲେ, ତା ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଦେଇଦେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ତା ପାଖକୁ କେହି ସହଜେ ପଶି ପାରିବେନି, ପୁରା ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ, ସେ ସୁରକ୍ଷିତ। ଯମ ତା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦେଖିଲା, ୟା ଯୋଉଦିନ 12 ବର୍ଷ ପୁରୀ ଗଲା, କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦେଖିଲା, ଆଜି କାର ଡେଟ୍ ଅଛି ଦେଖ, ହଁ ଏଇ ପିଲାଟାର ଅଛି, ମାର୍କଣ୍ଡେୟର। ଦୂତ ବୋଲା ଯା ତା ଶୋଲଟାକୁ ନେଇ ଆସ। ଦୂତ ମାନେ ଗଲେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟର ଆତ୍ମାକୁ ଆଣିବେ ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ତ ପୁରା ଯମଦୂତ ନା, ପାୱାର ଟିକେ ଅଧିକା, କାରଣ ଦୁନିଆକୁ ସେ ଲୁଟ ପୋଟ କରୁଛନ୍ତି, ଭିଟ ପାୱାର ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇ ଯମ। ମାଡି ଗଲେ। ଏ ଯୋଉ ମାଡି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଟା ବଳୟଟା ଅଛି ବୋଲି? ଯେମିତି ବଳୟକୁ ଟଚ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ବାଜିଲା ଝଟକା, କରେଣ୍ଟ ସକ୍ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଫୋପାଡ଼ି ପଡିଲେ। ଏଠି କଣ କରେଣ୍ଟ ମାରୁଛି? ଆର ପଟେ ଆସିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ବୁଲିଲେ, ସେଠି ବି କରେଣ୍ଟ। ଏମିତି ଯୋଉ ପଟେ ଦେଇକି ତା ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଖାଲି ଝଟକା ଖାଇଲେ, ପିଲା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ପିଲା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସିନା ତା ଆତ୍ମାଟାକୁ ଆଣିବେ, ପିଲା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେନି। ପିଲାକୁ ଆଉ ନେବେ କେମିତି ତାର ଆତ୍ମାଟାକୁ? ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବଡ ହତାଶ ହେଇକି ଯମଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଛିଡା ହେଲେ। କଣ ହେଲା? ଯମ ପଚାରିଲେ, କଣ ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଛ? ସେ ପିଲାର ଆତ୍ମା କାହିଁ? ସେଇଟା ତ ଆମର ଦୁଃଖ, ଆମେ ତ ଆତ୍ମାଟାକୁ ଆଣିପାରିଲୁ। କଣ ହେଲା? ଗୋଟେ 12 ବର୍ଷର ପିଲାର ଆତ୍ମାଟାକୁ ତମେ ଆଣିପାରିଲ ନାଇଁ? କେମିତିକା ଦୂତ ମୋର ହେଇଛ ତମେ? ତମକୁ ଆଜି ମୁଁ ଡିସମିସ୍ କରିବି। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଜାଣିବେ ଘଟଣାଟା କଣ ହେଇଛି। ଘଟଣା ସେଠୁ ଯମଦେବ ନିଜେ ଗଲେ ତା ଆତ୍ମାକୁ ଆଣିବେ ବୋଲି। ସେ ସେମିତି ମାଡି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ଯୋଉ ଯମଦେବ ଯୋଉ ମାଡି ଗଲେ, ସିଏ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଲାର ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ କଣ ହେଇଛି? କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଝଟକା ବାଜିଲା। ଏଠି ତ କଣ କରେଣ୍ଟ ବସୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ବୁଲିଲେ, ପୁଣି ଝଟକା ବାଜିଲା। ସତରେ ପିଲା ପାଖରେ କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି ପାୱାର। ନାଇଁ, ଯୋଉଠି ଝଟକା ବାଜୁଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଲ ଫୋପାଡ଼ିକି ଆଣିବା। ଫିଙ୍ଗା ଜାଲ ଦେଖିଛ ନା, ମାଛ କେମିତି ଧରନ୍ତି? ଯମ ସେମିତି କଣ କଲେ, ଗୋଟେ ଫିଙ୍ଗା ଜାଲ ଫୋପାଡ଼ିଲେ, ଠିକ ପିଲାକୁ ଘେରିକି ରହିଲା। ତାପରେ ମାଛ ଧରିଲା ବେଳେ ତାକୁ ଟାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଶିବ ତ ପୁରା ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧରିଦେଲେ। ମୂର୍ଖ ଯମ, ତୋର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ? ସିଏ ମୋର ଆଶ୍ରିତ ହେଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛି, ତୁ ତାକୁ ଜାଲ ଫୋପାଡ଼ି ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ପୁରା ନଟରାଜ ରୂପ ଧରି ପକେଇଲେ, ତାଣ୍ଡବ ପୁରା ତ୍ରିଶୂଳ ଧରିକି ଗୋଡେଇଲେ ଯମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ଯମ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କଣ କରିବି, ମୋର ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ କଣଟା? ତାର ଡେଟ୍ ଟା ପୁରିଗଲା, ମୁଁ ଦେଖିଦେଲି, ମୁଁ ତା ସୋଲ ଟା ନବାକୁ ଆସିଥିଲି। ହେଲେ ତମର ଜାଣିବା ଦରକାର, ସେ ଆଶ୍ରିତ ହେଇଛି, ଆଶ୍ରିତ କେବେ ନିଆଯାଇନି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମୋ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲି। କି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲ? ତମେ ତମେ ଏଠୁ ଯିବ ନା ତମକୁ ତ୍ରିଶୂଳରେ ବଦ୍ଧ କରିବି। ଭଲ କି ଦେଖ ତମ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର। କହିଲେ କଣ ମୋର ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି? କହିଲେ ଭଲ କି ଦେଖ ତମ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର। ଯମ ପୁଣି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବାହାର କଲେ। ଭୁଲଭାଲ ହେଇଗଲା କି? ଆଉ କଣ ଏତେ ଶିବ ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ତ୍ରିଶୂଳ ଧରି ଗୋଡେଇଲେଣି ମତେ ମାରିବେ ବୋଲି। ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଥିବ ଆଉ ଛାଡିବେନି ଶିବ। ତେଣୁ ଦେଖିଲେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର, ଏଟା କେତେ ଥିଲା? 12 ଥିଲା। ତା ଡାଣରେ ଗୋଟେ ଶୂନ ବାଜିଯାଇଛି। କେତେ ହେଇଗଲା? 12ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ 120 ହେଇଯାଇଛି। ହେଲା, ତେଣୁ ଆହୁରି 108 ବର୍ଷ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଛି। ତାପରେ ବି ଯମ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ତା ଆତ୍ମାକୁ ନେବେ ବୋଲି। ତେଣୁ ଶିବ ରାଗିବେ ନା ନାଇଁ? କହିଲେ କଣ ହେଲା? କହିଲା ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଲା ମୋର। କଣ ମିଷ୍ଟେକ୍? ତାର 120।
ଆଉ ତ 120 କୁ 12 ବର୍ଷ ହେଇଛି ନା ତୁ ପଳେଇ ଆସ ତା ସ୍କୁଲକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯାଅ ଜୀବନ ଏଇ ତ୍ରିଶୂଳରେ ବଦ୍ଧ କରିବେ ଜମାଟ ରହିବେ ଫେରିକି ଆଇଲେ ଏଇ ଯୋଉ ତାର ଯୋଉ ଭାଗ୍ୟକୁ କିଏ ବଦଳାଇଲା ପିଲା ଯୋଉ ତପସ୍ୟା କରିଛି ତା ତପସ୍ୟା ବେଳେ ଶିବ କୃପା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ବୁଝିଲା ଆଉ ଯଦି ପିଲା ତପସ୍ୟା କରିନଥାନ୍ତା ଶିବ କଣ କୃପା କରିଥାନ୍ତେ ଜମା କରିନଥାନ୍ତେ ତାର ପିଲା ତା ଭାଗ୍ୟକୁ ନିଜେ ତିଆରିଛି ନା ଆଉ କିଏ ତିଆରି କରିଛି ତା ଭାଗ୍ୟ ତମ ଭାଗ୍ୟ କିଏ ତିଆରି ତମ ଭାଗ୍ୟକୁ କିଏ ତିଆରି କୁହ ହଁ କେମିତି କରିବ ଖୁଜୁ ଖୁଜୁ ହେଇକି ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ମୌଜ ମଜୁରୀ କରିକି ବାଡିଆ ପିଟା ହେଇକି କଳି ଖୋଜିଆ କରିକି ଆଉ କେମିତି ତିଆରିବ ଦେଖ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ତମ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଜରୁରୀ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ସତର ଜୟଟା ଶେଷରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ ତମେ କେବେ ବି ମନେ ରଖ ମିଛ କଥା କହିବ ନାହିଁ ହେଲା ମିଛ କଥା କେବେ କହିବ ନାହିଁ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଶପଥ ଦିଅ ଯାହା ହେଇଯାଉ ପଛକେ ମୁଁ ଆଦୌ ମିଛ କଥା କହିବି ନାହିଁ ଗୋଟେ ମଜା କଥା କହୁ ଶୁଣ ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ଟିଚର ସେତେବେଳେ ସେ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ପାଇଥିଲା ଏ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ମାନଙ୍କୁ କୋଉ 9 ମାସରେ 6 ମାସରେ 8 ମାସରେ 7 ମାସରେ ବର୍ଷକରେ ଦରମା ଦିଅନ୍ତି ପୁଣି କେତେ ଦରମା 1500 ଟଙ୍କା ଦରମା ଦେବେ ବୁଝିଗଲା ସେ ବିଚାରା ଗୋଟେ ଦୋକାନରୁ ଗ୍ରୋସରୀ ସଉଦା ଖାଏ ତେଣୁ ତାର ଗ୍ରୋସରୀ ସଉଦା ଖାଇକା ପାଖାପାଖି 20,000 ଉପରେ ଟଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି ଇଏ ଛୋଟିଆ ଦୋକାନରେ 20,000 ଟଙ୍କା ବାକି କଲା ବେଳକୁ ସେ ଚଲେଇବ କେମିତି ଦୋକାନ ଖାଲି କହୁଛି ଏଇଥର ଦରମା ପାଇଲେ ଦେଇଦେବି ଏଥର ଦରମା ପାଇଲେ ଦେଇଦେବି ଗୋଟେ ଥର ଜାଣିଲା ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ମାନଙ୍କୁ ଦରମା ମିଳିଛି ତେଣୁ ତା ଘରକୁ ଆସିଲା ତା ବାପା ଅଲଗା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଚାକିରି କରେ ଘରକୁ ଆସିଛି ଦରମା ପାଇକି ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ସବୁ ଡାଟା ନେଇ ସାରିବା ପରେ ସିଏ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପହଞ୍ଚି ତାପରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ହେଲା ଯେହେତୁ ତାର ଆହୁରି କୁଆଡେ କେମିତି ସବୁ ବାକି ବକରା ଅଛି ତାକୁ ଦବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଜନା କରିଦେଇଛି ଏ ଦୋକାନୀକି ଆଉ ଏତେ ଦବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ସକାଳେ ତା ଛୁଆ ତା ବାଡ ପାଖରେ ଖେଳୁଥିଲା ଦୋକାନୀ ଆସିଲା ଦୋକାନୀକୁ ଦେଖିକି ପିଲା ଯାଇକି ତା ବାପା କହିଲା ବାପା ସେ ଦୋକାନୀ ଆସିଲାଣି ଯାହାଠୁ ଆମର ସଉଦା ଅଣାଯାଏ ବାପା ଛୁଆକୁ କହୁଛି ଯାହା କହିଦବୁ ମୁଁ ନାହିଁ ହେଲା ଯା କହିଦେ ସେ ଯାଇ କହିଲା ପଚାରିଲା ଏରେ ତୋ ବାପା କୁଆଡେ ହେଲା ମୋ ବାପା କହିଲେ ସେ ଘରେ ନାହାନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲ କଣ କହିଲା ସେ ଛୁଆ ମୋ ବାପା କହିଲା ସେ ଘରେ ନାହାନ୍ତି ବୁଝ ତେଣୁ ଦୋକାନୀ ଧରିବ ନା ନାଇଁ ତାକୁ ପିଲା ସତ କଥା କହିଛି ନା ମିଛ କଥା କହିଛି ତା ବାପା ତାକୁ କହିଛି ସେ କଥାଟା ହେଲା ଯାହା କହିଦବୁ ମୁଁ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଗଲା ଦୋକାନୀ କହିଦେଲା କହିଲା ମୋ ବାପା କହିଲେ ସେ ଘରେ ନାହାନ୍ତି କଣ ହେଲା ତୋ ବାପା କହିଲେ ତୁ ଘରେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ହଉ ଗଲା ନିଜେ ଆଉ କହିଲା ମୋ ପଇସା ଦେ ନ ଦେଟା ଅଲଗା କଥା ତୁ ଛୁଆକୁ କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ମିଛ ଶିକ୍ଷା ଦେଲୁ ତୁ କି ମାଷ୍ଟର ହେଇଛୁ ରାଗିଗଲା ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ହେଲା ଛୁଆକୁ ଶିଖାଉ ଯାହା କହିବୁ ମୁଁ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଯାଇ କହିଦେଲା ମୋ ଘରେ ବାପା ନାହିଁ ମୋ ବାପା କହିଲେ ସେ ଘରେ ନାହାନ୍ତି କହିଦେଲା ସତ କଥା କହିଦେଲା ତେଣୁ ପିଲା ଭିତରେ ଯୋଉ ସରଳତା ଥାଏ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଥାଏ ସେଥିରେ ସତ କଥାଟା ବାହାରେ କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହୁଏ ଏଇ ଯୋଉ ପରିବେଶରେ ମିଛୁଆ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ମିଛ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ହେଲା ତେଣୁ ଆମେ ମିଛ ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହବା ନା ଯୋଉମାନେ ସତ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହବା ତେଣୁ ଆମେ କୋଉ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହବା ଯିଏ ସତ କଥା କହୁଥାଏ ମନେ ରଖିତ ତାକୁ ମା ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି ବୁଝିହଉଛି ସତ କହିଲେ ଆଉ ଜାଣିଛ ସତ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ମିଛ କହିଲେ ତେଣୁ କେବେ ଆମେ ମିଛର ଆଶ୍ରୟ ନବା ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ହବା ଅକପଟ ହବା ସରଳ ହବା ସାହସୀ ହବା ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ହବା ଏଇ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ଆମ ଭିତରେ ରହିଲେ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ତିଆରି ପାରିବା ମନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଭାଷ ଭାଇ ସିଏ ତାଙ୍କର କିସ ଅଛି ସେ ଆଲୋଚନା କରି ରଖୁଛି
ओम श्री माता शरणम मम ओम श्री अरविंद शरणम मम। यही पावन भूमि बारदारू समस्त को प्रणाम। आसंता काली रिलिक्स इंस्टॉलेशन डे अव्यवहित पूर्व एक सुंदर परिवेश रे आपण मान सहित आमे आज आलोचना करने को जिबा भविष्यतर द्वार को उन्मुक्त करवा, ओपनिंग द डोर्स ऑफ द फ्यूचर। आम पाखे बर्तमान 20 मिनिट समय अच्छी से 20 मिनिट भितर संक्षिप्त आलोचना करवा। तेणु पिला माने धैर्य धरी मात्र 20 मिनिट बसी जावा समस्त को अनुरोध। समय को 3 भाग विभक्त करा जाए। केते भाग विभक्त करा जाए? कौन कौन से 3टा भाग? गोटे हूँ भविष्य, गोटे हूँ वर्तमान, गोटे हूँ अतीत ना कौन? वर्तमान समय कहले केमती कौन बुझ? वर्तमान समय कहले केमती कौन बुझ? वर्तमान जो अच्छे से मुझे तुमको वर्तमान पचारि घंटे केतटा बाजिला तुम्हें कह सागे सागे वाल क्लॉक को देखिक कह 8टा बाजी 38 मिनिट 10 सेकेंड मन करतु। क्या पाखे घंटा विशेष नथिबो पिला मानक पाखे मन करतु। किछि समय पर मु आउ जन को पचारि समय केते हेलानी से कह 8टा बाजी 38 मिनिट सत्य किंतु 5 सेकेंड जो कहते से बर्तमान 25 सेकेंड हो सारे। किसी समय भितर 20 सेकेंड भितर समय गति केते बाट गड़ी गलानी? 20 सेकेंड आगे को चली गलानी। बुझिपार ना नहीं? तो समय को कहते कौन? भविष्य बोलिक जहाँ को कहते सी आप आग को एपर्यंत आसी ना। बुझिपार? भविष्य मैंने काली सकाଳେ कौन हम 9टा पर तुम्हें केमी फेस कर भविष्य जोटा कि एपर्यंत तुम्हें सामना करना। बुझेगा ना नहीं पिले? हाँ मार वर्तमान कहले आम जो ठिया वर्तमान जो जगह ठिया से समयटा को कहते वर्तमान। अतीत माने किसी समय पूर्व जे वर्तमान थिला से वर्तमान पछुक चली गलानी। बुझिपार ना नहीं? तेणु सी कौन है? अतीत हो गलानी। अन्य भाव कहले यहीटा बुझीब भविष्यटा वर्तमान होकर अतीत को पड़े जाऊँ। बुझेगा ना नहीं? यही जो समय कई पार्टी कौच कहली 20 मिनिट बस भल गप कह शुण 20 मिनिट बस के समय बस 20 मिनिट आहुरी कम अच्छी बसवा आम तो बसिक शुणा है। तेणु वर्तमान जो समयर कथा मु कहली 3 भाग में विभक्त होउछि। भविष्य माने जोटा कि क्या आम देखिनु आगामी काली से जोटा देखा आसंता काली सकाळ राति 10टा 12टा केमिति हबो ये सब भविष्य अच्छी है। बुझिपार ना नहीं? वर्तमान माने आम यही जो पॉइंट रे ठिया हिचु सेति को कहते वर्तमान। अतीत माने वर्तमान थिला से कौन कर जोटा कि अतीत को पछकू चली जाइछि पास्ट बोली कहते। तेणु समय हूँ परिवर्तनशील से सब बड़े कौन करुच्ची बाहर को चली जाऊँगी। वर्तमान प्रश्न आसूँ तुम मान आगे जे ओपनिंग द डोर्स ऑफ द फ्यूचर भविष्यतर मुहटा खोलवा ये मन करतु कबाटा बंद था खोलवा कथा कहले कौन हम ना बंद हवा कथा पड़ी। बंद कौटा होकर पड़ी ना मन करतु गेटा बर्तमान बंद होपर्यंत गेटा बंद होम सब बाहर को जापर ना। बाहर को जावाक कंडीशन हूँ कौन ना गेट को खोलने को पड़ो। प्रश्न आसिक पचार अच्छा जब गेट खोलिले भीतर को जी बाहर को आसबि बोलिक कहते ये समस्त ठीक कहले ना समस्त ठीक नुहे क्या ठीक यही हूँ समय व्याख्या। बर्तमान मुझे आपको कहली जी ये कैंपस को बिलंग करुचे कैंपस भीतर जो हॉस्टेल पिला अच्छा स्टाफ मैंने चलती गेटा खोलिले केवल से मैंने आसवे अन्य मैंने आसीपारे ना। तेणु अन्य मानक आसवाई जो मैंने थे बाहर कर कि तुम्हें मैंने कौन करुच ना भर को आसो क्या तुम्हें आ भर को आसवाई तुम इलिजिबल भितर जो मैंने अच्छे से बाहर को खोलेंगे जावाक हेल्ले कौन हम ना गेटा खोलने पड़ो। बर्तमान जब यही गोटे पोजिशन को आप जानते गेटा खोलिले लोक भीतर अच्छा बाहर जी बाहर को जो मैंने अच्छे से भीतर आसवे जेपर्यंत गेट खोला नई से पर्यटन जापर ना। ठीक से ही कारण से जो मान खोल से तुम्हारी भाई हॉस्टेल भितर कैंपस भितर रोच अपा भाई मैंने जो मैंने से कथा ये जमी गेटा न खोलिले आम भर को जापर ना कि बाहर को भर को आसीपर ना कि बाहर को जापर ना।
ठीक से भाया तुमरी मान गोटे गेट बंद होती कहले केमती कथा आम कौन आम तो आसुचु बुलुचु गेट खोला कहले तुम प्रकृत में ये स्कूल नुह किंबा तुम्हें जो बापा माँ जमी घर द्वार जमी कौन मो बापा का ना या माँ भाई मान ना अच्छी तुम्हें प्रकृत में क्या नुह तुम्हें क्या तुम्हें हूँ भविष्य वर्तमान नुहे तुम्हें हूँ भविष्य भविष्य को तैयारी कर भविष्य मान कौन हो जो आग बुझेगा ना ना तेणु तुम भविष्य को बिलंग करुच तुम्हें भविष्य में आसिक कौन कर गोटे नुआ अध्याय खोल तारी भीतर को जीव तुम्हें भविष्य को बिलंग करुच नुआ भविष्य तैयारी कर भविष्य लिख तेणु तुम कौन है गेट नुहे तुम जो गेट अच्छी से गेटा बंद है से गेट को कहीं जानी ना एपट गेटा या खोली दे पार तुम टीचर खोली दे पारे तुम सांग मैंने खोली दे पारे तुम भाई बापा खोली दे पारे कि भविष्य जो गेटा अच्छी से गेटा एपर्यंत खोली ना तेणु ताको खोलिबार दायित्व हूँ कहार ना कहीं बाहर खोली पारे ना जो मैंने तुमरी बोली पिला माने पढ़ुଛନ୍ତି तुम सांगे जो अपा भाई मैंने अच्छा से मैंने केवल जानते गेटर चाबिकाठी कौटी अच्छा तेणु से जो चाबिकाठी खोलने जी सहायता कर पूर्णजोग आ जो मेथड जाऊँच पूर्णजोग हूँ पाथ जो मेथड हूँ पूर्णांग शिक्षा से माँ कहले वी आर हियर टू ओपन द डोर्स ऑफ द फ्यूचर फॉर दोज हु बिलोंग्स टू द फ्यूचर आम कौन करूँ भविष्य द्वारा जोटा बंद हो रही द्वारा खोली दौचु ये जीवाशय कर साधारण लोक नुह जो मैंने भविष्य को बिलंग कर माने तुमरी भाया जो दिव्य शिशु मैंने अच्छा जो द्वारा कबाट होमें खोली दौचु से इंटीग्रल एजुकेशन ये जो इंटीग्रल स्कूल है मेथड तेणु बर्तमान कहते आम कौन करना केमी खोलवार उद्देश्य कौन बर्तमान मुझे जो कथा कहली साधारण भाव में पिला माने जानी सारे जो गोटे गेट कौन है बंद है जो गेट को टपिक आम जा किंतु अंततः आपण मैंने जो मैंने बसी आपण मान ये गेटा ऑर्डिनरी गेट नुहे किंबा जो गेट खोलने कथा कहते से ऑर्डिनरी गेट खोलने कथा नुहे ताको जहाँ कहते मुझे आपको आगे कहूँ श्री अरविंद माँ जहाँ कहते मुझे कहूँ कौन कहले कहते ये जो ह्यूमानिटी बर्तमान मनीष जो अवस्था अच्छी गोटे ट्रांजिशनल बीइंग माने पछरे अतीत को छाड़ी आसी जाऊँगी कौटिक ना भविष्य आड़ को जाऊँगी पछरे रही किए से ना पशु रही पशु और पशुत्व रही से पशुत्व छाड़ी आम मनीष पर्यंत आसिले या आम कौटिक जावा ना देवता हाँपाई जा तेणु मनीष गोटे हूँ मध्यवर्ती कालीन जीव जहाँ पछरे अतीत रही जहाँ पछरे पशुत्व रही जो जगार अच्छी से हूँ प्रेजेंट पोजिशन में अच्छी प्रेजेंटा केमी कौन यही बढ़िया हाफ एनिमल हाफ गॉड यही बढ़िया गोटे मनीष अवस्था रही जहाँ पूर्णांगता आसीना जीव कौटी ना बाहर को जीव आगू को जीव आगटा हूँ केमिका आग ना से जो आगटा हूँ कौन ना कहते भविष्य तेणु ह्यूमानिटी माने टोटाल मु नुहे कि आपण नुहे अलमोस्ट आप देखिए मनीष गोटे मध्यवर्ती कालन स्थान में मध्यवर्ती स्थिति रही पछक फेरी पारुनी कि आगू को जापरुनी मझीरे ठिया आगू को जावाक प्रचेषा करुनी कि पछरे जहाँ छाड़ी पछक फेरी पारुनी जहाँ कहले कौन कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द डेमिगॉड एंड द बीस्ट जो देवता हाँपाई पड़ो पछरे जो मनीष पशु अच्छी ये दुईटा जाक भितर सी हूँ गोटे सोपाड़ी संजोग सेतु एमती ठिया रही तेणु कहले कौन श्री अरविंद माँ कहते कौन कहते गोटे आम जो मनीष पाखे अच्छी आम भितर जो चेतना अच्छी कहते मेंटल कॉन्शियसनेस कौन कहते मानव आम जो चेतना भितर अच्छु मनीष भितर अच्छु कहले आउ सरल भाव में बुझ तुम कौ क्लास पढ़ुच बाबू तुम कौ क्लास पढ़ुच पंचम षष्ठ कौ क्लास पढ़ुच षष्ठ तुम चेतना हूँ षष्ठ क्या पंचम श्रेणी पर्यटन तुम पास कर आसिक षष्ठ श्रेणी पढ़ुच आउ 2 मास पर सप्तम को जीव बुझीपार ना तुम तुमको कहले तुम जो चेतना षष्ठ श्रेणी जो पाठ पढ़ुच तारी किसी कहीपर किंतु सप्तम श्रेणी अष्टम श्रेणी कौन अच्छी तुम कहीपर ना कारण तुम चेतना से पर्यटन जाना तेणु ये जो फेज रही ह्यूमन कॉन्शियसनेस जो ह्यूमानिटी जो गोटा जो मानव सभ्यता से कौ स्टेज अच्छी ना मेंटल स्टेट रे अच्छी मेंटल माने मन को लेकर तार जेतिकी बाट प्रगति करी से स्टेट रही से आगू को जाई पारुने गोटा मेंटल स्टेट रे अच्छी जीव कोठी के जीव ना मन करतु जेमिति कहली मझिरे गोटे गेट अच्छी गेट पछपटे किए अच्छा ना तुम सब अच्छ गेटा खोलीदे कौन हम ना आउ गोटे स्पीयर भर को आउ गोटे बाट को चली मझे गेटा तुमको बंद करके रखी ठीक से भाया ये जमी गेटा जो मुझे बाहर को जापरुनी कि भर को आसीपारूनी सेमती गोटे जो ट्रांजिशन अच्छी से कौन गोटे मेंटल कॉन्शियसनेस भर अच्छु मनीष भितर गोटे मेंटल कॉन्शियसनेस भर रही
ତେଣୁ ସିଏ କଣ କରୁଛି ଦେବତା କଥା ଭାବି ପାରୁନି କିମ୍ବା ତା ପଛଟା ଯୋଉଟା ଥିଲା ଅନଡେଭଲପଡ ଯୋଉ ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟେଟ ଥିଲା ଯୋଉଟା ଡେଭଲପ କରିନଥିଲା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରୁନି ମଝିଆ ମଝି ଠିଆ ହେଇଛି। ତେଣୁ କଣ କରିଛି ନା ପିଲାଟା ଯେମିତି ତୁମେ ସବୁ ଯେମିତି ଗେଟ୍ ଭିତରେ ରହିକରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛ ଗେଟ୍ ଟାକୁ ଖୋଲିଦେଲେ ତମେ ସେପଟକୁ ଯିବ ସେମିତି କଣ କରିଛି ଏଇ ଯୋଉ ମଣିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟରେ ଅଛି ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟକୁ ଯିବ ଆଉ ତାର ଶୀର୍ଷ ସ୍ତର ହଉଛି କଣ ଯେ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟେଟକୁ ଯିବ। ତେଣୁ ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟେଟକୁ ଯିବ କୋଉଠିକି ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟେଟକୁ ଯିବ ତା ମଝିରେ ଯୋଉ ଜଏଣ୍ଟିଂ ଲାଇନ୍ जो लाइन टा जोटा परदा हेकरे पड़िछि सेई जो परदाटा ताको छाड़ीबाकू जाउनी जहाको कहउचंती गेट टा बोली करे कहउचंती सेटा खोदी नाही खोली गले आपण कोन करिवे ना ता भीतर को चली जिवे। तेणु एई जदि मते से गेट टा खोली जिवो गोटे मेंटल स्टेट मनीषर स्तर रु मु जीवी कोटे ना देवता स्तर को जीवी मझिरे रहिछि से गेट टा खोलुनी गेट टा खोली देले कोन हबो खोली दिया जाय जदि कोन हबो ना ताहले जदि खोली दिया जिवो मनीष से बाहर को चली जिवो चली गला परे कोन हबो गोटे ट्रांसफॉर्मेशन पाई चेष्टा करिवो गोटे रूपांतर बोली करे चेष्टा करिवो ये जिंस आमे जहा अच्छे से बदली जिवो रूपांतर माने रूपटा अंतर हे जिवो जो अंतर माने माइनस पछुक पळेला आउ गोटा कोन हबो ना नुआ रूप गोटे आसीबो पडी नथिबो संधि समास पडिथिबो रूप प्लस अंतर रूपांतर संधि भी हला रूपांतर को भांगी देले रूप प्लस अंतर हबो तो जदि जोड़िबो रूप प्लस अंतर रूपांतर हबो ताको जदि समास करिबो होची कोन ना रूपांतर होची नित्य समास अन्य रूप आसी करे पहुंचो नित्य समास ताको कहती पढिछ ना नै रे बिल्ली पाठ पढिछ ना नै रे हां ना नै बड़ बेटा कहू हां वेरी गुड बढ़िया पिला सुंदर पिला। तेणु कौन कर यही भाव में कौन हम ना मुझे अच्छा जो जीवी गोटे स्टेट रू आउ गोटे स्टेट को जीवी पुणी गोटे स्तर रू आउ गोटे स्तर को जीवी गोटे चेतना रू आउ गोटे चेतना को जीवी सेतिक बेले कौन होउचंती ना जोटा कहउचंती ओभर पास करिवे कोटा करिवे ना वर्तमान जो स्थिति रे अछि मु ताको अतिक्रम न कले आगु को जाई परिबे नाही वर्तमान जो पोजिशन में अच्छी मुझे अतिक्रम कर विजय न करेंगे मुझे आगे जाई परिबे नाही केमिति जदि पंचम श्रेणी षष्ठ श्रेणी न पास करे सप्तम श्रेणी तुम जाई परिबे कौन कहूछ षष्ठ श्रेणी तुम पढ़ुच परीक्षा पास न करे तुमको सप्तम श्रेणी बापा भाई तुमको बुलेबे ना पास करिया पड़ो पास करिया पड़ो ठीक से भाया मनीष जो स्तर अच्छी तार परवर्ती स्तर को हेले ताको कौन करिया पड़ो ना पास करिया पड़ो ओवरकम करिया पड़ो ओवरकम न करे से कौन करिवो सेठी जाई पहुंची पारिबो नाही। तेणु से कहते ये जो आगू आम जा बाटटा अंधारिया परी लगुच आमको देखा जाऊनी गोटे ब्राइट कौन कहते ना जहाँ कहते डीम बाटटा देखा जाऊनी जमी समय अच्छी से भाया गोटे अंधारिया अवस्था अच्छी। तेणु आम जो गोटे ब्राइटर फ्यूचर फॉर ह्यूमानिटी ये जो मनीष जेपर्यंत तुम्हें तल स्तर में जीव मेंटल स्तर में थी से पर्यंत तुम्हें कौन कर निष्प्रभ भाव में थी आग किसी देखा जाऊनी जिते खोलीदे तुम्हें जीव ता नहीं खोलीदे तुम्हें प्रयास कर चलवा आरंभ कर कारण आगे तुम आलोक अच्छी ज्योति अच्छी सब जगह अच्छी। तेणु से जावाई कौन करा पड़ो ह्यूमानिटी कौन कर ना बर्तमान जो ब्राइटर फ्यूचर गोटे उज्जवल आलोक भीतर को उज्जवल भीतर को जीवा तले थिबा अंधकार को पछरे थिबा अंधकार को भूलिबा को पड़िबो आपण तो ठीक अछि मु तो एई अंधार भीतर रहि जिबे रहिले आगो को जाई परिबो तो प्रोग्रेस बंद हे जिवो सेति पई कोन कहउचंती इनर सेते कोन दरकार ना तीनटा जिंस दरकार प्रथम होउची कोन ना इनर साइलेंस जीवा पे हेले जेते पारुच निजर नीरव रहि जाओ नीरव करैबा को कथा हेले भारी चमत्कार भाव अछि कोन मु गोटे लोक कोन करछि बसिकरी सब पाखे मार्क तो थिला बेले प्रेजेंस रे गोटे लोक बसिक बसिक समुद्र कूल बसिक कौन आखि बुझिक बसे लोक मैंने सब देखते जमी कहते ना माने माने ये को जन को सही पारते जो बियर मैंने ना जो सही न पारा से कौन समस्त जाकर गले श्रीहर बिंदु जाकर कहले ये लोकटा बहुत वर्ष बसिक ध्यान कर प्रबल वेग ध्यान कर श्रीहर बिंदु शुणती तो किसी कहती ना गोटे दिन कौन कर अनेक कहले श्रीहर बिंदु पार्टी खोलिले ही इज मेडिटेटिंग बट मेडिटेटिंग ऑन हिज वाइफ आखि दुकान कर बसी कि ध्यान कर स्त्री कथा भावुँ ए कौन साधना हुए बर कौन हुए तलू को जा हुए अन्य किसी ना। तेणु बर्तमान कौन कह आरंभ कले कहले कौन ना ये जो तीन टा जिन जदि तुम ब्राइटर फ्यूचर को जाऊँ ब्राइटर माने जो जगार अच्छ ये हूँ टीम चेतना धीरे धीरे आसिक पहुँचो माने गोटे स्तर में आसिक पहुँचो टे आलोक उज्जवल बेला देखा तार परवर्ती समस्या हूँ कौन धीरे धीरे ब्राइटर जीव आउरी उज्जवल जगह को जीव शेष में जो जाकर पहुँचो जो ल्यूमिनस फ्यूचर जहाँ आप संग्रहित रही से तेणु गोटाए थर गेटा खोलीगले नुहे गेटा न खोलिले मुझे आलोक ही देखिपर ना गेटा खोली दे सारा चढ़ा आरंभ कर कौन कर गोटे स्तर आउ गोटे स्तर गोटाए फेज आउ गोटे फेज को आप कौन करेंगे जीवा आसवे कौटी ना टिल द पीक इज सेम
से जो शेष देखा पहुंचला पर्यंत सेठी जाइपार ना से पहुंचा से कौन दरकार गोटाए हूँ कौन ना इनर साइलेंस आउटर साइलेंस मन करूँ पिला मैंने बर्तमान पार्टी करुले मुझे कहीदेली मुझे भाई मैंने 15 मिनिट कौन कर नीरव हो जो 15 मिनिट से नीरव हो गले माने कहबने से साधना करुँच से कौन कर चुपचाप बसवाक पड़ो जब तौक जी से ओपा भाई मैंने बस तुमको फेरई दौरान तुम जाटी बसवाक पड़ो तेणु से कौन कर आखि बुझिक बसिंट बसवाक पड़ो ना मानते काले किए खराब भाव एमती बसिंट एटा हूँ आउटर साइलेंस शब्द शुभुनी आपण मैंने बसिंट किंतु एटा हूँ आउटर साइलेंस इनर साइलेंस मान मो भितरटा नीरव हम कारण पृथ्वी जो जाऊँच उपरको जी तौक जी ना भितर को जी तीन टाक ऊपर कुआड़े जानी ना तल कुआड़े अच्छी मुझे कहीपरि ना भितरटा हूँ सबुठ आप भितर अच्छी भगवान से आपको अपेक्षा कर रही तारी भितर को जाकि आमको कौन कर एक्सप्लोर करा पड़ो से कौन दरकार मो भितर को जब यात्रा करी कौन हवा दरकार गोटे इनर साइलेंस थी दरकार सेकेंडटा हूँ कौन सिंसियर आस्पिरेसन हाँ गली कहीदेली भगवान को होगा ता नुहे प्रति मुहूर्त में निष्ठायुक्त भाव में आस्पुहा करने आरंभ करेंगे तृतीय जिनस दरकार कौन हो प्रोग्रेसिव समर्पण सरेंडर आप जानी ना कि कौन कर सब जिन ना सरेंडर न कले भितर को जापरें कि बाहर को जापरें कि ऊपर को जापरें कि तौक को जापरें कहीं ना आम जहाँ ऊपर बोलिक जानू सी हूँ कौन ना पहाड़ उपर रेलिंग सेंटर अच्छे नहीं प्रणाम कर बाट जीव आम तापर आउ जानू किंतु जो भर्टिकल जो कुआड़े जी ठीक ना तौक कुआड़े को जी ठीक ना किए नहीं आप जानते ना जो हम से नहीं कौन करेंगे ना माँ पाखे समर्पण करवा दरकार आउ 5 मिनिट अच्छे गोटे गप कौच शुण है गप शुण तो शुण अच्छा गोटे गप कौच शुण गोटे लोक से कौन कर साधना कला साधना मैंने बुझ तो खराब साधना बहुत जिन कहते साधना कला से साधना कला जमी भगवान आसिक देखा कले तो स्वप्न देखते जाके देखा कले कहले कौन बाबा तू खोजु एत बड़ साधना कले ना मु तो गरीब लोक बुझीपार मत कि दि जाऊ भल कर मन रखु गपटे एभा पिला तो कहले मत गरीब लोकटा मत कि दि जाऊ दबा भगवान कहले कौन चाहूँ ना मो पाखे कि ना मोर दरकार कहले भाविले भगवान गोटे कम कर ना कौन तो भाग्यटा तो हाथ में लिखाई तो भाग्य तो भविष्य को तो हाथ में छाड़ी दूसरी कहला मो भाग्य मो भविष्य जब मो हाथ में था तो मुझे चाकरी बाकरी कर रोजगार करके तुम बहुत बड़ा हिसाब कर कहीं ना ना तू चाकरी करने दरकार नहीं कि रोजगार करने दरकार नहीं कि छोटिया जिनसा कर तू भाग्य को बदल अथर अफ योर फेट अथर माने निज भाग्य को तू निजे लिखिदेबू कहले केमती कथा तू गोटे कम कर मो सांगे आ कौन कर मो सांगे आ तो से सांगे गला कौन कर ना ये 4टा घर अच्छी कईटा घर अच्छी 4टा घर अच्छी से 4टा घर मु तोरी तैयारी ये जो लोक हाँ तुम भाई तेणु से जो से लोकटा लेकिन जाता तुम तैयारी ये तैयारी कर ये घर भितर अनेक किसी अच्छी बुझीपार ना गोटाए घर खोल सेकेंड घर खोल थर्ड घर खोल फोर्थ घर खोल कहीं आज टपिक हो खोला खोली करवा कथा ना ओपनिंग द डोर्स ऑफ द फ्यूचर है भविष्य खोल बर्तमान खोल मैंने केमिका अवस्था अच्छी बंद हो रही ना ना तेणु तुमको मुझे चाबी देदेवी 4टा जाकर चाबी देदेवी तुम से घर भीतर को पशि कौटी पशि जो रूमटा भीतर को पशि जो रूम को तुम सिलेक्ट कर से रूमटा तुम बुझेगा ना ना बुझेगा ना ना चाबी मुझे तुमको देदेवी किंतु गोटाए कौ गोटाए जो घर को पशि यहीटा को सिलेक्शन करदेली सेकेंड घर तुम बंद आउ तुम जापर से तुम होगा तुम तो धरी चलो आदि न बुझीपार तुम भाग्य बुझीपार ना ना कौन है बुझेगा ना ना कथा बुझेगा ना ना बुझेगा ना ना आउ थे कह चाबी तुमको मुझे देदेवी लागे लागे 4टा बड़ घर अच्छी तुम खोल जो घरे तुमको भल लगे जिनपत्र बहुत जिनस अच्छी जो घरटा भल लगे से घरटा को तुम बाछिदेव से घरटा तुम होगा बुझीपार तो हाँ ठीक अच्छे एथर खुशी हे ना ना जो मिल जाए सब किसी अच्छी लोकटा खुशी होना नहीं कहल खुशी हो तो प्रथम घर चाबी दिया सी जो भगवान तक अपेक्षा कर सी जो घरटा खोलिक गला बुझीपार ना से घर भितर कौन अच्छी जान ना रूपा खाली थुआ ये घर विराट हल अच्छे कौन अच्छी रूपा बुझीपार ना रूपार को सिंबल कौन जान पढ़ी बड़ पिला पढ़ी रूपार सिंबल कौन हो कपर कौन हो जान ना ना पढ़ी ना एनीवे कपर कि सीयू है तेणु कौन कले प्रथमटा खोल जाच ना ना मुझे पाठ पचार 2-3 मिनट पर सरीज है भल लगुच ना ना अच्छा कपर सीयू पढ़ी बड़ पिला पढ़ी
ତେଣୁ ଯେତେ ଖୋଲିଲା ଘର ସାରା ଦେଖୁଛି ଏଡେ ବିରାଟ ହଲ୍, ତା ଭିତରେ କଣ ଅଛି କି ରୂପା ଗୁଡାକ ଅଛି ସବୁ। ସରି ରୂପା ହଉଛି ଏଜି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ସୁନା ହଉଛି AU, କପର ତମ୍ବାଟା ହଉଛି CU, ହେଲା ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ କଣ କଲେ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ରୂପା। ଇଏ ଖୁସି ହେଇଥିବ ନା ଦୁଃଖ କରିଥିବ କହିଲେ? ହେଲା ଏତେ ଗୁଡା ରୂପା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂପା କିଲୋ କେତେ ଟଙ୍କା ଜାଣିଛ ନା? 3 ଲକ୍ଷ ଟପିଗଲାଣି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଯଦି ମାନେ ମଡର୍ନ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡଲାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦବିଗଲାଣି। ସୁନା କିମ୍ବା ରୂପା ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ ଲାଗିଛି ଯେ ଫ୍ୟୁଚର କରେନ୍ସି କଣ ହବ। ସୁନାକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେଫର କରୁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ନ୍ୟୁଜ ଯୋଉମାନେ ପଢିଥିବେ ତାକୁ ଜାଣିଥିବେ। ତେଣୁ ସୁନାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ରୂପା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନା ରେଟ୍ କମୁଛି ବଢୁଛି, କିନ୍ତୁ ରୂପା ରେଟ୍ ଟା ବଢି ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଲକ୍ଷ ଟପି ସାରିଲାଣି, ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ? ଜାଣିନା, ପଢୁନ ଗୋଟେ କରୁନା, ଜାଣିନା, ଠିକ ଅଛି। ସେ ଜାଣିପାରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ନ୍ୟୁଜ ପଢିବ, ସବୁ ବଡ ବଡ ହେଇକି ପଢିବା ଦରକାର। ସେ ରୂପା ଦେଖିଲା, ତା ମନ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ଆଚ୍ଛା, ସେ ତାପରେ ବସିକି ଭାବୁଛି ମୋ ପାଖରେ ଆହୁରି 3ଟା ଅପସନ ଅଛି। ସମୁଦାୟ କେଇଟା ଘର? ଗୋଟାଏ ଘରେ କଣ ଅଛି ନା ରୂପାଟାକୁ ନେଇଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଯେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ 2ଟା ଘରେ ଅଛି, କଣ ଟିକେ ଦେଖିବା, ଯଦି ବେଶୀ କଣ ଥିବ ଏଠି କାହିଁ ରହିବି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ସେଠୁ କହିଲା ଠିକ ଅଛି। ବାହାରି ଆସିଲା ଠାକୁର ଯୋଉ ଆଞ୍ଜେଲ ମାନେ କିଏ? ସେ ଯୋଉ ଦେବତା କଣ କରିଥିଲେ, ଠିଆ ହେଲେ, କହିଲେ କଣ ହେଲା? ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଘରକୁ ଯିବି। ତାକୁ ତା ଚାବିଟା ନେଇଗଲେ, କାରଣ ଥରେ ମନା କରିଦେଲେ ମାନେ ଆଉ ପାଇବନି, ଆଉ ଥରେ ରିସିଭ କରିଦେଲେ ମାନେ ସେଇଟା ତମର ହେଇଗଲା, ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ? ସେକେଣ୍ଡ ଘରର ଚାବି ତାକୁ ଦେଲେ। କୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ଘରର ଚାବି? ଯୋଉଟା ଆସିଲା ତାର ନିଏ। ଘର ଖୋଲିଲା, ତା ଭିତରକୁ ଗଲା, ସେଠି ଦେଖିଲା ସୁନା ଗୁଡାକ। କଣ ଦେଖିଲା? ଇଏ ଖୁସି ହେଇଥିବ ନା ନାହିଁ? ମାନେ ଟନ ସୁନା ଥୁଆ ହେଇଛି। ଟନ ହଉଛି କେତେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଜାଣିନା ବୋଧେ ନାଇଁ? ପଢିବ ନା, ନ ପଢିଲେ କେମିତି ହବ? ସବୁ ଯାକ ଏ ବହି ବସିକିରି ଜୀବନ ସାରା କରିବ କଣ? ଇଏ ତ ସମସ୍ତେ ପଢୁଛନ୍ତି, ତମେ ଯଦି ପଢିବ ଲାଭ କଣ ଅଛି? ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଏମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆଗକୁ ଯିବ, ଏଇଠି ବସିକିରି ଆମେରିକା କଥା ଭାବିବ, ଆମେରିକାରେ ବସିକିରି ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳ କଥା ଭାବିବ, ନହେଲେ ଜୀବନରେ କିଛି କରିବ। ଚାକିରି ଟିକେ କରିବ, ଏମିତି ବୁଲିବ, ନହେଲେ କିଛି ଜୀବନରେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଇଏ ହଉଛି ସତ୍ୟ, ଏଇଆ, ବୁଝିପାରିଲ? ଆଚ୍ଛା, ସୁନାକୁ ଦେଖିକି ସେ ଲୋକଟା ଖୁସି ହେଇଥିବ ନା ନାହିଁ? ଇଏ ଘରର ଯେତେ ସବୁ ଯାକ ସୁନା, ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ହଁ କହିଦେବି ମାନେ ସୁନା ଗୁଡାକ ସବୁ ଜାଗା ହେଇଯିବ। ଲୋକଟା ବସିକିରି ଭାବୁଛି, ତଥାପି ମୋର ପାଖରେ ଆଉ 2ଟା ଅପସନ ଅଛି। 4ଟାରୁ କେଇଟା ଗଲା? ପ୍ରଥମ ଅପସନ କଣ ଥିଲା? ସେକେଣ୍ଡଟା କଣ ଥିଲା? ତଥାପି ସେ ଲୋକଟା ଭାବୁଛି ମୋ ପାଖରେ ଆଉ 2ଟା ଅପସନ ଅଛି। ଚାବିଟା ନେଇକରି ଗଲା, ଆଞ୍ଜେଲ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଇଦେଲା, କହିଲା ନିଅ। ଆଞ୍ଜେଲ କହିଲେ କଣ ହେଲା ନା, ମତେ 3rd ଚାବିଟା ଦିଅ। କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ନେ। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜିଲା, ସେ ଘର ସାରା ହୀରା ଅଛି। କଣ ଅଛି କି? ହୀରାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କଣ କହନ୍ତି? ଭେରି ଗୁଡ, ଭେରି ଗୁଡ। ଆଚ୍ଛା, ଡାଇମଣ୍ଡକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା, ଇଏ ଖୁସି ହେଇଥିବ ନା ନାହିଁ? ରୂପା ଗଲା, ସୁନା ଗଲା, ଡାଇମଣ୍ଡ। ସେତିକିବେଳେ ଲୋକଟା ବସିକିରି ଭାବୁଛି, ଏଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ କଣ ହଉଛି, ଭଲ ହବ। ଯେମିତି କହିଲେ ନା, କେବେ କୌନ ବନେଗା କରୋଡ଼ପତି, ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ମାନେ ପଛପଟରେ ବସିକିରି। ଲକ୍ କିଆଯାଏ, କୁହ ଏଇଟାରେ ରହିବ ନା ତା ଉପରକୁ ଯିବ? ଯଦି ପାଇବ 20,000କୁ, ଯଦି ଏବେ ବି ବନ୍ଦ କରିଦବ 20 ଲକ୍ଷ ନେଇକିରି ପଳେଇବ। ଚିନ୍ତା କର କଣ କରିବ। ଲକ୍ କିଆଯାଏ, ତାକୁ ସବୁ କୌନ ବନେଗା କରୋଡ଼ପତି ଦେଖିଥିବ ବୋଧେ ପିଲାମାନେ। ତ ପଚାରିଲେ, କହ 3ଟା ଯାକ ଦେଖି ସାରିଲୁଣି। ଗୋଟାକରେ ଅଛି ରୂପା, ଗୋଟାକରେ ଅଛି ସୁନା, ଆଉ ଗୋଟାକରେ କଣ ଅଛି? ହୀରା। ଚାହିଁଲେ ସେ ହୀରାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୀରା ଯାହାର ଅଛି, କାରଣ 2ଟା ପଛରୁ ଛାଡ଼ିଲୁଣି, ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ତୃତୀୟଟାକୁ ଯଦି ଚାହିଁବୁ କଣ ହବ? ହୀରା ନେଇକିରି ଚାଲିଯିବୁ। ସେ ଲୋକଟା ବସିକିରି ଭାବୁଛି, ଦ୍ୱନ୍ଦ ମାନେ କଣ ବୁଝଛ ତ? ଆଗକୁ ଯିବି ନା ଆହୁରି ଗୋଟାଏ ଅପସନ ଅଛି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ରୂପା ଗଲା, ସୁନା ଗଲା, ହୀରା ଗଲା। ୟାକୁ ଯଦି ଚାହିଁଦବ, ସବୁ ଯାକ ହୀରା, ଟନ ହୀରା ଥୁଆ ହେଇଛି, ସବୁ ଯାକର ମାଲିକ ହଉଛି ମୁଁ। ଆକୁ ଛାଡି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ, ହୀରା ପରେ ଯଦି ପ୍ଲାଟିନମ ଥିବ, ବୁଝିପାରୁଛ ଆଶା, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ତେଣୁ କଣ କଲା, ତାକୁ ଆସିଲେ ଆଞ୍ଜେଲ ପାଖକୁ ଝୁଲିକିରି ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବ? କାରଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶେଷ ଅପସନ। ଆଞ୍ଜେଲକୁ ଯାଇକିରି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆଞ୍ଜେଲ ପଚାରୁଛନ୍ତି କଣ କରିବି? ଲକ୍ କିଆଯାଏ, ବନ୍ଦ କରିଦେବି ନା ଆଉ କିଛି ଅପସନ କରୁଛ? କାରଣ ଖୋଲିବ ତ, ଓପନିଂ ଦ ଡୋର୍ସ ଅଫ ଦ ଫ୍ୟୁଚର, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଓପନିଂ ଦ ଡୋର୍ସ ଅଫ ଦ ଫ୍ୟୁଚର, ଯୋଉଟା ଟପିକଟା ବାଛୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କଣ କରିବୁ? ସେ 3ଟା, ଏବେ ବି ଚାନ୍ସ ଅଛି ସବୁ ଯାକ। ଫାଷ୍ଟଟା ରୂପା ଆଉ ପାଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ସୁନା ମଧ୍ୟ ତୁ କଣ କରିଛୁ, ତୋ ହାତରୁ ଚାଲି ଯାଇ ସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ତୋ ହାତରେ ଚାବିକାଠି ଅଛି, ଯଦି ଚାବିକାଠିଟାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିଦେବୁ, ତାହେଲେ କଣ ପାଇବୁ? କଣଟା ପାଇବୁ? ଡାଇମଣ୍ଡ। ନା ଆଉ ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ? ସେ ଲୋକଟା ବସିକିରି ଭାବୁଛି, ତଥାପି ମୋ ଭାଗ୍ୟକୁ ମୁଁ ଖୋଜିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାମାନେ କଣ କରିବି? 4th ଚାମ୍ବରଟା କଣ କରିବି? ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଚାବି ନେଇଗଲେ, 3ଟା ଯାକ ଚାବି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ଚାବି, ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଶେଷ ଚାବି କିଏ ଦେଲେ? ଆଞ୍ଜେଲ ଦେଲେ। କାହାକୁ ଦେଲେ? ଲୋକଟାକୁ ଦେଲେ। ଲୋକଟା କଣ କରିଥିବ? ଆଉ ତ ଅପସନ ନାହିଁ, ଯାହା ହବ ତାକୁ ନବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଘରର କବାଟଟାକୁ ଖୋଲିଦେଲା, ବୁଝିପାରୁଛ? ଘର ଭିତରେ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଶୂନ୍ୟ ହିଁ ଶୂନ୍ୟ, କିଛି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଲୋକଟା ଖୁସି ହେଇଥିବ ନା ଦୁଃଖ କରିଥିବ?
କାହିଁକି ଦୁଃଖ କରିଥିବ? କାହିଁକି ଦୁଃଖ କରିଥିବ? କୁହ, କାହିଁକି ଦୁଃଖ କରିଥିବ କୁହ? କହୁ ନା, ସରିଗଲାଣି, ତମର ଟାଇମ ସରିଗଲାଣି। ଏଇ ଗପଟା ଯୋଉଠି ସରିଯିବ ସେଠି ତମର ଆଲୋଚନା ଶେଷ। ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ? ବଡ ପାଟିରେ କହୁନା। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରଟାକୁ ଖୋଲିଦେଲା, କଣ ତା ଭିତରେ ମିଳିଲା? ଶୂନ୍ୟ। ଲୋକଟା ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ଦେଲା। ଚାହିଁଥିଲେ ମୁଁ ରୂପା ପାଇଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତି, ଚାହିଁଥିଲେ ମୁଁ ସୁନା ପାଇପାରିଥାନ୍ତି, ଚାହିଁଥିଲେ ମୁଁ ହୀରା ପାଇପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଯାକ ହରେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଖୋଜୁଛି ସିଏ ହଉଛି କଣ? ଶୂନ୍ୟ, ଶୂନ୍ୟ, ମହାଶୂନ୍ୟ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏକଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଖରାପ ଲାଗୁଛି? ଅନ୍ତତଃ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଖରାପ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭଳି ଲୋକ ଯିଏ ଥିବ ସିଏ ଅନ୍ତତଃ ଖୁସି ହେଉଥିବ। କାରଣ ରୂପାର ବନ୍ଧନ, ସୁନାର ବନ୍ଧନ, ହୀରାର ବନ୍ଧନ, ଇଏ ହଉଛି ଜଡ଼ର ବନ୍ଧନ। ଚତୁର୍ଥ ଫେଜକୁ ଯାଇଥିବା ଚିତ୍ତ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଚେତନାର ବିକାଶ ହେଇଗଲାଣି, ସିଏ କହୁଛି ଏ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ମୁଁ ରହିବାକୁ ଯାଉନାହିଁ। ଯୋଉ ଶୂନ୍ୟ, ଶୂନ୍ୟ, ମହାଶୂନ୍ୟ, ତାରି ଭିତରକୁ ମୁଁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତା ଭିତରେ ଭଗବାନ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଯାଉଛି, ପ୍ରଥମରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ଦେଉଛି, ମ୍ୟାଟରରେ ମୁଁ ଲସ୍ କଲି, ପାଇଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଖୁସି ହଉଛି, ଅନ୍ତତଃ ମତେ କିଛି ମିଳିଗଲା, ଯିଏକି ମତେ ସେଇ ଯୋଉ ଲ୍ୟୁମିନସ୍ ଫ୍ୟୁଚର, ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୋର ଯୋଉ ଦରବାଜା ଖୋଲିଗଲା, ସିଏ ବୋଲିଲା। ଖୋଲିଲା କିଏ? ସେ ନା ଚେତନା ଖୋଲିଦେଲା। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ? ରୂପାର ବାହୁଟି ପିନ୍ଧି ରୂପା ହେଲି ନାହିଁ, ସୁନାର କଙ୍କଣ ପିନ୍ଧି ସୁନା ହେଲି ନାହିଁ, ବଉଲ ମୁଁ ଯାହା ଥିଲି ତାହା ରହିଗଲି, ମୁଁ କିଛି ହେଲି ନାହିଁ। ଅନ୍ତତଃ ସେଇ ରୂପାର ମୋହକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସୁନାର ମୋହକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ହୀରାର ବନ୍ଧନକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ହୀରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି, ଯେଉଁ ଗେଟ୍ଟା ଖୋଲିଦେଲେ ହୁଏତ ହୀରାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ସିନା, ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ରହିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ହୀରାର ପ୍ରେମକୁ, ହୀରାର ମୋହକୁ ଯଦି ଛାଡ଼ିଦେବେ, ସେଇ ପରମ ସୁନା ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। Man countries continuous choice is imperative truth or abyss. ହେ ସନ୍ତାନ, ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପରେ ଆଗେଇ ଆସ। ଯାତ୍ରା ଶେଷରେ ପରମ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ସେଇଠି ତୁମକୁ ତୁମ ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ମିଳିଯିବ, ପୂର୍ଣ୍ଣତା ମିଳିଯିବ, ପୂର୍ଣ୍ଣତା ମିଳିଯିବ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।